ମୁଁ उत्तम आपण मानक पीके स्टडी आईक्यू चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो पिला माने देखिबा जे आमे हाईकोर्ट एएसओ मेंस री एग्जाम पे किसी टॉपिक रो मैराथन क्लासेस आमे एडे कोन करबा बा रिकॉर्डेड क्लासेस को एडे कंबाइन करी देखिबा। ओके, तो फास्ट ऑफ आपन को गोटे रिक्वेस्ट जेहेतु एगुडा आपन रिकॉर्डेड क्लासेस है आ जेहेतु आपन मेंस जो कैंसिलेशन होता तो तार क्वेश्चंस आपन एज यूजुअल जमीती कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेपर आसे तो से अनुसार आसी तो ये किसी आपंकर पेपर आम सल्यूशन कर आज आम ये कंबाइन करी देखा। ओके, तो सेकेंडली जो मैंने भी वीडियो देखुं से रिक्वेस्ट जे किसी डाटा जमीती कि गवर्निंग बॉडीज ओके जमीती कि आप देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो ओके कि डिफेन्स सेक्टर हो बुझिला बा मिनिस्ट्री सेक्टर हो तो एगुड़ारे किसी डाटा चेंजेस हो पारे। ओके, तो सहीटा को आप नेग्लेक्ट करेंगे। रिसेंट किए अच्छा पदवी रे गवर्निंग बॉडी रे ओके तो आउ किसी करेन्ट अफेयर गुड़ाक तो यहाँ आप निजे रेक्टिफाई करेंगे। कमेंट बॉक्स रे आप किसी एपट सेपट लिखे तो डायरेक्ट लिखे जदि जोटा आपंकर गवर्निंग बॉडी चेंजेस होती तो से गुड़ाक आप सुधार करेंगे। ओके, तो यहाँ को आप माइंडली रखिए से फास्ट ऑफ जी गवर्निंग बॉडी अच्छी तो से गुड़ाकर किसी डाटा चेंजेस आसो ये। ओके, तो थैंक यू। तो देखो कौन अच्छे आप क्लासेस गुड़ाक Which country is known as land of rising sun? The land of rising sun को land of rising sun को कंट्री की कहा जाए बा को देश को कहा जाए कौन आसीबो तो लिखिबे कौन ना जापान इज बार करेक्ट आंसर। स्पीड जते कहबे भलो। Which is the longest river on earth? longest river कौन है जीवो पृथ्वी रो longest river एटा आसीबो कौन आंसर दैट इज नाइल रिवर करेक्ट। नेक्स्ट देखो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा वर्तमान ओडिशार मुख्यमंत्री किए अच्छा हाँ नाइल रिवर इज करेक्ट। वर्तमान चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा किए जीवे लिखिए एटा कौन ना श्री मोहन चरण माझी। नेक्स्ट देखो हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट वर्तमान चीफ जस्टिस किए अच्छा ओडिशा हाईकोर्ट रो कौन हो पारिबो देख लिखा ये कौन ना जस्टिस हरीश टंडन। ओके, हरीश टंडन जस्टिस हरीश टंडन करेक्ट। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रो सीजीआई किए अच्छा कौन हो पारिबो तो लिख हाँ भूषण कृष्ण गाभी बा बी आर गाभाई। नेक्स्ट देखो हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन हम तो लिखिए कौन ना सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखो व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स जदि हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन कथा तो कॉन्स्टिट्यूशन केबे लागू हला कौन पारिबो डेट आपन कहबे एठे फर्स्ट ऑफ जनवरी ना 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 एटा पूरा लिखिबो। ओके, नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट बैरिस्टर ऑफ ओडिशा फर्स्ट बैरिस्टर ऑफ ओडिशा के जीवे मधुसूदन दास। ओके, मधुसूदन दास। नेक्स्ट देखो हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जदि हम देखिबा फाउंडर कथा फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के जीवे देखो दी जन ना आसो है विलियम बेल गेट्स मु फास्ट टाइम शुणुची विलियम बेल गेट्स बिल गेट्स बोली हाँ तो लिखा कौन ना बिल गेट्स आउ जन भी अच्छा
କିଏ କହିପାରିବ? ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ ପଲ୍ ଆଲେନ୍, ଦି ଜଣ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ ଆଲେନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 10th ଡିସେମ୍ବର ଆମେ କୋଉ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ? 10th ଡିସେମ୍ବର ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ ଆଜ୍ ୱିଚ୍ ଡେ? କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଏନିୱାନ୍? ହଁ, ତାହେଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ। ଆସିବ କ'ଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ୱିଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍? ସେଥିରୁ କୋଉଟା ଆସିବ? ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍। ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲେଖିପାରିବ ଏଠି। ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ ନା ମାର୍ସ। କମନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେପର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ପେପର। ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଥେମ୍ ଅଲଗା, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଅଲଗା। ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଓକେ, ତ ଆସିବ କି ଏଠି ନା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଅବଜର୍ଭଡ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ କେବେ ଆସିବ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ କେବେ ଆସିବ? 16th ନଭେମ୍ବର। ମୁଁ ନୂଆରେ ଶୁଣୁଛି ନା ଭୁଲ ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି କହୁଛନ୍ତି? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଓକେ, ତ ଆସିବ କ'ଣ ନା 14th ନଭେମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ରୋଡ୍ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦର ରାଇଟର କିଏ ଯିବେ? କ'ଣ ଆସିବ? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦର ରାଇଟର। ହଁ, ତା ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଜୟଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଆନ୍ ଅସ୍କର ଆୱାର୍ଡ? ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଅସ୍କର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମନେ ଅଛି କିଏ? କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଯିବେ କିଏ? ହାନୁ ଆଥିଆ। ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ସିଟି? ତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କୋଉ ସିଟିରେ ୟାର ଲୋକେସନ ଆସିବ? କ'ଣ ଆସିବ? ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍? ଲେଖିବ କଟକ। ଠିକ ଅଛି। ୱିଚ୍ ଇଜ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ଓକେ। ୱାର୍ଲଡ ୟୋଗା ଡେ ଅବଜର୍ଭ? ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ୱାର୍ଲଡ ୟୋଗା ଡେ। ଫାଷ୍ଟ 21st ଅଫ୍ ଜୁନ୍। କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ୱିଚ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ୱିଚ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି? ଲେଖିବ କ'ଣ? INC ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଓକେ, INC ଲେଖିବ ଏକ୍ସାମରେ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଇଜ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି କଥା, ତ ଇଏ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିବ? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡି କୋଉଠି ଆସିବ? ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ସହିତ? କନ୍ଧମାଳ। ଠିକ ଅଛି, କନ୍ଧମାଳ। ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବର ଇନଭେଣ୍ଟର କିଏ ଯିବା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ?
कौन आसीबो थॉमस अल्वा एडिसन ओके नेक्स्ट देखो हु इज द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया रो ऑथर के हिजबे कौन आसीबो तो लिखिबे कौन दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू बुझिला व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी ସେଟା ଲେଖିବ କଣ ନା ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍the ଗାନ୍ଧୀ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଇଜ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଇଏ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଆସିବ କୋଉଟା ଆସିବ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ओबियसली एटा आसबो कोन ना राजस्थान इज बार सठिक उत्तर व्हिच इज टू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द सेम कैपिटल जदि हम देखिबा दीटा स्टेट आसीबो जार कैपिटल हे जिवो कोन ना सेम कोन हे परिबो सेम कैपिटल कार आसीबो ना पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ आसीबो कोन कैपिटल नेक्स्ट देखो पिले देछि स्टेट्स गुडा को देछि तार कैपिटल एठे मेंशन करिवो फास्ट आसीबो आसाम आसाम रो कैपिटल कोन हे जिवो आसाम रो कैपिटल कोन हे जिवो हां दिसपुर हे जिवो करेक्ट दिसपुर गुजरात रो कोन हबो गुजरात गुजरात आसीबो कोन ना गांधीनगर नेक्स्ट देखो आंध्र प्रदेश कोन आसीबो आंध्र प्रदेश कोन हे जिवो अमरावती हैला अमरावती आसीबो कोन करेक्ट देखो यार तीनटा अछि हैला मन रखिबो अमरावती होची लेजिस्लेटिव हैला लेजिस्लेटिव कैपिटल एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कैपिटल आसीबो के ना दैट इज विशाखापट्टनम हैला नेक्स्ट आसीबो जुडिशियल कैपिटल आउट आसीबो कोन ना जुडिशियल कैपिटल जोडा कर्नूल बुझला दीटा जिंस मन रखिबो तेलंगाना आसीबो कोन तेलंगाना कोन आसीबो तेलंगाना आसीबो कोन हैदराबाद बुझला मते को उत्तराखंड कोन हे जिवो उत्तराखंड कोन आसीबो कैपिटल हां ठीक अछि देखो बेले उत्तराखंड रो दीटा अछि गोटे समर कैपिटल अछि आ गोटे अछि विंटर कैपिटल हां जोटा कि विंटर कैपिटल आसीबो कोन ना डेराडून और समर कैपिटल आसीबो कोन ना भरादिसा एच ए आर आई एस ए ओके एटा आपण डेराडून लिखिबे करेक्ट नेक्स्ट देखो देखिबा कोन किछि फुल फॉर्म एटा आपण देछि ओके फुल फॉर्म देखिबा कोन हे परिबो तबे म एटा ओपन करछ आपण पे गोट स्लाइड देखो देखिबा कोन फुल फॉर्म देखिबा देखो फास्ट देछि कोन आसियान आसियान देछि हला आर फुल फॉर्म कोन आसीबो ना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ओके एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ठीक तापर आसीबो देखो नेक्स्ट आसीबो कोन ना 8 बीएसएनएल देखि दोछि मोड हला 8 तापर आसीबो बीएसएनएल हला तापर आसीबो सीआरपीएफ
देखो एड्स रो फुल फॉर्म कोन आसीबो ना एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ହେଲା तापर देखो बीएसएनएल कोन आसीबो ना बीएसएनएल सहित आपण लिखिबे एटा कोन ना भारत संचार निगम लिमिटेड ठीक अछि भारत संचार निगम लिमिटेड ହେଲା सीआरपीएफ कोन आसीबो ना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ହେଲା तापर देखो और कोन अछि दैट इज ईपीएफ जीएसटी ईपीएफ तापर जीएसटी ईपीएफ कोन आसीबो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ओके फंड ऑर्गेनाइजेशन फंड भी आपण लिखले चलियो किछ असुविधा नहीं है जीएसटी कोन आसीबो ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स बुझिला हां तापर देखो नेक्स्ट कोन अछि हम देखिबा एचएमटी इसरो निफ्ट कोन आसीबो ना एचएमटी एचएमटी कोन आसीबो हिंदुस्तान मशीन टूल्स ହେଲା नेक्स्ट देखो इसरो इसरो कोन आसीबो ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बुझिला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन देछि निफ्ट निफ्ट कोन हे जीवो निफ्ट आपण पे होमवर्क रहला हला निफ्ट आपण बाहर करिवे निफ्ट रो कोन हबो नेक्स्ट देखो टीडीएस टीडीएस के आसीबो कोन ना टैक्स डिडक्टेड और एट सोर्सेस मन रखिबो टीडीएस टैक्स डिडक्टेड दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस ओके निफ्ट आपण काढिबे मते कहिबे निफ्ट रो फुल फॉर्म कोन हिचबो ओके नेक्स्ट देखो देछि हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट 27000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट जदि हम देखिबा सबठारु द्रुत गामी रे हला 27000 रन किए पूर्ण करछन्ती इंटरनेशनल क्रिकेट रे आंसर आसीबो कोन मन रखिबो एटा विराट कोहली ओके नेक्स्ट देखो हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्पेशली एटा आपण कोन लिखिबे मार्क करिवे हां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हिजबे कोन परिबो कोन परिबो एटा आंसर आसीबो कोन दैट इज द प्रेसिडेंट लिखिबो नेक्स्ट देखो हीराकुद डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर हीराकुद डैम आसीबो को रिवर ऊपर कोन आसीबो हीराकुद डैम देखो हीराकुद डैम कथा जदि हम देखिबा ये आसीबो कोन ना महानदी रिवर ऊपर आसीबो हीराकुद डैम करेक्ट नेक्स्ट देखो व्हिच ऑर्गन हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी व्हिच ऑर्गन हेल्प्स रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी एनीवन आइडिया आंसर आसीबो कोन किडनी इज करेक्ट
ବୁଝିଲା। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी रो नॉर्मल टेम्परेचर केते हिजो 98.6 फारेनहाइट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो धौली शांति स्तूप इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। धौली शांति स्तूप इज लोकेटेड इन एट बैंक ऑफ व्हिच रिवर। तो ये आसीबो कोठी ना दया नदी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो बिले नंदनकानन जू इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। नंदनकानन जू आसीबो को जिल्ला रे। नंदनकानन जू एटा आसीबो कोन ना खोर्धा। नेक्स्ट देखो सबुठारु लंगेस्ट बोन कोडा जिवो ह्यूमन बॉडी रो। लंगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी ये आसीबो कोडे दैट इज फीमर। ओके। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। लार्जेस्ट स्टेट कोन हिजिवो एरिया वाइज। ओके राजस्थान इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो व्हिच इज द लार्जेस्ट मैमल ऑफ ऑन अर्थ। लार्जेस्ट मैमल कोन हिजिवो अर्थ रे सबुठारु लार्जेस्ट मैमल कोन हिजिवो। हां हबो किसी असुविधा नहीं। तो आपन ऑप्शन दबो से हला फेमर दबो जदी नाही हले थाई वन लिखि पारे जदी नाही ऑप्शन गुरे। ओके हां कोन असुविधा नहीं। नेक्स्ट देखो ब्लू व्हेल्स हिजिवो करेक्ट। ओके 50 रो ଦେଇଛି ओके स्पेसिफाई द डेट ऑन व्हिच द फॉलोइंग ऑकेजन्स आर ऑब्जर्व्ड। प्रथम क्वेश्चन अछि नेशनल यूथ डे। हम देखिबा नेशनल यूथ डे केबे आसीबो। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଆସିବ କେବେ ନା 12 ଜାନୁଆରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଡେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମର ଇଏ ଗୋଟେ କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ୍ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ASO ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଡେ କେବେ ଆସିବ? ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ପଢ଼ିଲେଣି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଡେ କେବେ ଆସିବ? ଲେଖିବେ 4th ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे हम आसीबो जो दिन कॉन्स्टिट्यूशन को कोन करा हैतला एडॉप्टेड करा जायतला थिला एनफोर्स डे अलगा एडॉप्टेड डे अलगा एडिसा अलगा आसीबो। तो जदि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया देखिबा ये आसीबो 26 ऑफ नवंबर। एनफोर्स केबे हला ना 26 ऑफ जनवरी थिला। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे केबे आसीबो मन अच्छी वर्ल्ड लिटरेसी डे बहुत थर पढ़ले सेप्टेम्बर मसरे आसो डेट आप कहले बहुत बढ़िया हम। वर्ल्ड लिटरेसी डे केबे आसीबो देख वर्ल्ड लिटरेसी डे आसीबो 8th सेप्टेम्बर दैट इज 8th सेप्टेम्बर आसीबो लिटरेसी डे। तो 14 सेप्टेम्बर करेक्शन करिवो हला। ताबे देखो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे केबे आसीबो रेड क्रॉस डे आपन समस्त मन रहइबा आवश्यक। एग्जाम रे पचारे रेड क्रॉस डे केबे आसीबो लिखिबो 8th ऑफ मे। नेक्स्ट देख पिले देसी कौन राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस गोटे किसी एब्रिविएशन देसी तार आपण फुल लिखिबे। फास्ट आसिला डीआरडीओ। डीआरडीओ कौन हिजो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखिबो गोटे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके नेक्स्ट देख फिसी। फिसी रो फुल फॉर्म कौन आसीबो
Federation of India Chambers of Commerce and Industry. A Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Sorry. Next ଦେଖ next ଅଛି କଣ next ଦେଇଛି ଆମର that is EMI EMI ର full form କଣ ଆସିବ ତ EMI ଆପଣ ପାଟିରେ କହୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ EMI ଆସିବ equated monthly installment next ଦେଖ GPRS କଣ ଆସିବ GPRS लिखे General Pocket Radio Service General Pocket Packet Radio Service ठीक है नेक्स्ट देखो NHRC that is National Human Rights Commission ये लिखिए नेक्स्ट देखो बिले पचाची किसी इवेंट देइछि तार ईयर आपन पचारसी पचाची छत्तीसगढ़ बिकम ए न्यू स्टेट छत्तीसगढ़ केबे गोटे नुआ राज्यर मान्यता पाइला केबे आसीबो ना 1st ऑफ नवंबर 2000 मसिया रे नेक्स्ट देखो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा तो ओडिशा हाई कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट ईयर केबे हे जिवो मन केबे आसीबो कोन ना जुलाई 26 1948 हां ठीक अछि 1948 लास्ट पॉपुलेशन सेंसस हेल्ड इन इंडिया लास्ट पॉपुलेशन सेंसस भारत रे केबे हेतिला 2011 इंडिया won the first world cup in cricket तो भारत निजर वर्ल्ड कप केबे जीतिथिला प्रथम वर्ल्ड कप ये आसीबो 1983 नेक्स्ट ओडिशा बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस ठीक अछि ओडिशा बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस ओडिशा केबे गोटे सेपरेट प्रोविंस हैला मन रखिबो 1st ऑफ अप्रैल 1936 ओके जिबा नेक्स्ट देखो देछि हु इज द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया हु won डबल मेडल्स इन ओलंपिक 2024 जदि हम देखिबा को स्पोर्ट्स पर्सन हे जिवे जे कि 2024 ओलंपिक रे तीटा मेडल जीति कोन हे परिबो एटा आंसर आसीबो कोन ना मनु अभाकर ठीक नेक्स्ट देखो फिटी ग्रैंड प्रिक्स गेम सीरीज टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम कोन हे परिबो तार गोटे डाउट थिला कैपिटल सिटी कटक कटक योर केबे 19 हां ये आपण आसीबो 1948 हला एप्रिल 13 मध्ये हला डेट हे जिवो एप्रिल 13 1908 हे जिवो देखो ग्रैंड प्रिक्स आसीबो का सहित चेस सहित आसीबो पीडी व्हाट इज द एबे आपण देखिबे पीडी जोडा कि वुमेन्स रे आ जोडा कि आपण कोन दिव्या देशमुख वर्तमान जी फोर्थ वुमेन ग्रैंड मास्टर हे जिवे भारत रो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया
What is the ratio of length and breadth of national flag of India? କେତେ ଆସିବ ରେସିଓ ମନେ ରଖିବ 3:2. Which state of India has the longest sea? ଦେଖ लेंथ को ब्रेथ पचारछि 3:2 हबो मडे ब्रेथ को लेंथ पचारथिले 2:2 लिखि था देख लॉन्गेस्ट सी कोस्ट लाइन कोड आसीबो भारतर कोन हे परिबो सेटा आसीबो कोन लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात जेटा कि अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर यार लेंथ हे जिवो नेक्स्ट हु इज कॉल्ड एज कवि सम्राट ऑफ ओडिया लिटरेचर कवि सम्राट के तो कवि सम्राट लिखिबो कि ना उपेंद्र भंज हाँ ठीक अछि नेक्स्ट देखो लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सैंड डेजर्ट पचासी नॉट हॉट डेजर्ट हॉट डेजर्ट अलग सैंड डेजर्ट अलग कौन कौन हो पार देखो हाँ पूरा वर्ल्ड रो पचासी है वर्ल्ड पूरा पचासी पूरा पृथ्वी रो दुईटा जिन कहले बोले दैट इज सैंड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट तो ये मेंशन करती जदि आपन को एडे कंफ्यूजन हबनी खाली पचारि थांदा लार्जेस्ट डेजर्ट ओबवियसली आपन मार थांदे सहारा डेजर्ट जदि हॉट डेजर्ट पचारि थांदा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट स्पेसिफाई कर देला आपन एडे मार्क करिवे सहारा डेजर्ट एडे किंतु पचारछि सबटु लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट कोन सैंड डेजर्ट रे आसीबो रूफ्स ऑल खाली बुझिला तीनटा जिनस एटा अछि आपनकर तीनटा जिनस आपन एडे मन रखिबे बुझिला तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन हो नाइल रिवर आसीबो लॉन्गेस्ट रिवर बुझिला हाँ नाइल बुझिला तो आपन फास्ट क्वेश्चन बुझले तो समस्ते हॉट डेजर्ट लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट तो माने बुझिलो माने यस कहबो परथरो नेक्स्ट देखो बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन आसीबो ना जुपिटर आसीबो बुझिला हाँ लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी ठीक अछि लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी पूरा बोन रो नेम लिखिबो हला रे आंसर आसीबो कोन ना फेमर ନାଇଁ ଥାଇ ବୋନ୍ ଲେଖିବନି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବୋନ୍‌ର ନେମ୍ ଲେଖିବ ବୋଲି ହେଲା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ପଚାରିଛି ବୋନ୍‌ର ନେମ୍ ଲେଖିବ ନଟ୍ ଥାଇ ବୋନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିବାନି ବୁଝିଲା ଆଉ ଯଦି ଅପସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇନି ଥାଇ ବୋନ୍ ଦେଇଛି ତ ମାର୍କ କରିପାରିବେ ହେଲା ଓବିୟସଲି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବୋନ୍ ଇଜ୍ ଫେମର ହେଲା ବୁଝିଲା ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କ'ଣ ଆସିବ ହଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଥାଇବନ୍ ଲେଖିବନି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଦେଇଛି ଫେମର ଦେଇନି ଥାଇବନ୍ ଦେଇଛି ଲେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବୋନ୍ ଲେଖିବ ଫେମର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଝିବେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପି ଆର୍ ଗାଭି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେସନ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ three new enacted laws that is the BNS, BNSS, BSA came into force from which date? पचासी कौन three new enacted laws that is the BNS, BNS, BSA came into force from which date?
तीनटा लॉ आपनर हेतिला कोन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएसए दैट इज भारतीय शख्य अधिनियम केबे एटा आसिला तो मन रखिबो जुलाई 1 2024 रे याको एनेक्टेड करा गला 1 मंथ हे गलानी ऑलरेडी व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्यूरेट्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विषय को आर्टिकल रे मेंशन अछि कहि परिबा व्हिच आर्टिकल मेंशनड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मन अछि आर्टिकल कोन आसीबा पे आर्टिकल आसीबो 21 लिखि नेक्स्ट देखो हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया जदि हम देखिबा ड्राफ्टिंग कमिटी कथा तो यार चेयरपर्सन किए जिवे आंसर आसीबो कोन डॉक्टर बी आर अंबेडकर बुझिला नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आंसर आसीबो सर्वपल्ली राधाकृष्ण बुझिला नेक्स्ट देखो हाँ ठीक अच्छे हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वर्तमान महाराष्ट्र प्रेजेंट सीएम किए जिवे कौन आसीबो एनीवन आइडिया देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र गुड़ाक आप देखिए कारण गुड़ा आपन एग्जाम रे बारंबार पचार हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज रो फाउंडर कौन किए हिजबे खाली आम गोटे क्लास आनिबा हला थ्योरी बेस्ड जोटा रहइबो कोन आपनकर जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक थिला हला हिस्ट्री रे जो गुड़ाक ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक थिला मॉडर्न हिस्ट्री रे जेमति ब्रह्म समाज आर्य समाज बुझिला आउ कोन आसीबो थियोलॉजिकल थियोसॉफिकल सोसाइटी बुझिला रामकृष्ण मिशन एगुड़ाकर फाउंडर किए कोड हेइथिला और डेट आमे कोड काले डिस्कस करबा हला रेडी रहइबो 5:30 रे आपन क्लास आसीबो ब्रह्म समाज रो फाउंडर किए जिवे ना राजा राम मोहन रॉय बुझिला नेक्स्ट देखो हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन हाँ सेटा टी कंफ्यूजन हुए खाली आपनकर क्लास आसीबो आपन समस्त प्रेजेंट रहिबे क्लास खाली गोटे करदबा हला डाउट क्लियर हो जिवो केमिति मन रखियो भी मु कहि देबी इजीली आसीबे स्वामी विवेकानंद नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जोटा कि वर्तमान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्टर किए आसीबे नहीं परिबो आंसर आसीबो कोन ना अन्नपूर्णा सॉरी अनुपमा देवी नेक्स्ट देखो हु इन्वेंटेड पेंसिलिन सॉरी हु इन्वेंटेड पेंसिलिन मन रखिबो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ठीक अछि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नेक्स्ट देखो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम ओनली नर्वस सिस्टम रो स्टडी उपरु आमे कहबा न्यूरो साइंस काहे न्यूरोलॉजी होची जदी दैट इज न्यूरोलॉजी देखो न्यूरोलॉजी होची कोन जदी ट्रीटमेंट आसिला बुझला ना तार सब किछि आसीबो मेडिसिन आसीबो डायग्नोसाइज आसीबो ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर आसीबो तो आमे कहबा एबे नर्वस सिस्टम रो स्टडी आमे कहबा न्यूरो साइंस बुझला नेक्स्ट देखो स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज
ଆସିବ କ'ଣ ନା obstetrics OBSTERICS study of earthquakes is called as the study of earthquakes is called as କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ ଲେଖିବ କ'ଣ earthquake କ'ଣ କହିବା ନା seismology ହେଲା study of virus that is virology study of kidney nephrology nephrology next ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଆ was a colony of which country ଅଛି Goa was a colony of which country prior to its merger in India ପଚାରୁଛି ଗୋଆ କୋଉ କଲୋନିଆଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା କ'ଣ ହେଇପାରିବ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଆନ୍ସର ଆସିବ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଅଫ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ आंसर आसो दैट इज 884 हाँ प्राय बही लिखा जब आम लिखा 49 भी हो पार आम एक्यूरेट ही लिखा 86 लिखिपर 4.86 लिखिपर जोटा कि आप डाटा अनुसार दर्शाऊ व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर वन टर्म कौन आसो 6 year correct what is the chemical symbol of water जानी H2O काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट काजीरंगा नेशनल पार्क कोडे आसीबो कोडे आसीबो आसाम अरुणाचल प्रदेश एटा मते आंसर करिवो कोडा हे परिवो नेक्स्ट देखो पिले 18th लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन ईयर केबे आसीबो 18th लोकसभा इलेक्शन केबे हेतिला आंसर आसीबो केबे ना 224 व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ रूसिया रूसिया रे करेंसी कोन होई जिवो आंसर आसीबो ओटे कोन रूबल रूबल रूसियन रूबल which instrument used for measuring atmospheric pressure पे मेजर पे कोन आसीबो कोन आसीबो आंसर बारोमीटर बारोमीटर नेक्स्ट देखो गोटे फेस्टिवल आसी ओडिशा रो जोटा कि सेलिब्रेटेड बाय गर्ल्स एंड फॉर वर्शिपिंग ऑफ गॉडेस अर्थ ओके जानि समस्ते रज पर्व ठीक अछि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर एटा आपण पे होमवर्क रहिला करिवे आपण नेशंस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली जदि हम देखिबा यूनाइटेड नेशंस डे केबे आसीबो फटाफट आंसर देले भल लागिबो भी कारण आपण पढिजंदी एगुडाको केबे ही पारिबो यूनाइटेड नेशंस डे देखो मु क्वेश्चन गुडाक 5 रु 10 सेकंड नेबी आपण जदि कहले भल कथा न नै बढ़े आगु को बढ़ी यूनाइटेड नेशंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन केबे आसीबो मन रखिबो 24th ऑफ अक्टोबर बुझिला नेक्स्ट देखो एक्सपांड द एक्रोनॉमी ऑफ एम्स एटा पचारसी एम्स रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम्स हां ठीक अछि 24th अक्टोबर सेकंड नंबर देखो
ଏକ୍ରୋନୋମି ଅଫ୍ ଏମ୍ସ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ଅଥର ଅଫ ଦ ବୁକ୍ ମିଡ୍ ସମର୍ସ ନାଇଟ୍ସ ଡ୍ରିମ୍। ଇଂଲିଶରେ ୟାକୁ ରିଟର୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ ଭଏସ୍ ମୋର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ ହେଲା, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆପଣ ହେଲା। ମିଡ୍ ସମର୍ସ ନାଇଟ୍ସ ଡ୍ରିମ୍ यार ऑथर किए ହେଇଯିବେ? एनीवन एनी आइडिया हु इज द ऑथर ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? एटा आपण जानिथिबे बहुत जन फेमस राइटर इंग्लिश रो विलियम शेक्सपियर बुझिला। विलियम शेक्सपियर होजनी कोन ना ऑथर ऑफ द बुक मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री स्वीडन? स्वीडन रो कैपिटल कोन हिजो? ओके ओके व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री स्वीडन? स्वीडन रो कैपिटल कोन हिजो? थैंक यू। आंसर आसी ओडे ना स्टॉकहोम। हां करेक्ट। देखिए ओडे कोन ना स्टॉकहोम। नेक्स्ट देख डेट ऑफ मर्जर ऑफ मयूरभंज विथ ओडिशा। जदि हम देखा ओडिशा कथा तो मयूरभंज केबे ओडिशा रे मिसिथिला जे कि लास्ट माने गोटे कोन स्टेट से कहा जाउतला मयूरभंज ओडिशा रे केबे मिसिथिला जोटा कि से लास्टली ही मिसिथिला बा लास्ट रे ओडिशा रे जॉइंट हेतिला। कोन लिखि परिबा? देखो लिखिबो एटे कोन ना 1 ऑफ जनवरी ईयर कार मन अछि 1949 हैला। 1 ऑफ जनवरी 1949 देखो हां करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखो व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज? यदि हम देखिबा आर्टिकल 21 कथा आर्टिकल 21 रे कोन मेंशन मन अछि? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैला। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बुझिला। नेक्स्ट देखो आसला द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बा डीपीएसपी आर एनश्राइन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जदि हम देखिबा डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे मेंशन अछि? 22 पार्ट्स अछि तो 22 पार्ट्स रो को पार्ट रे आसीबो डीपीएसपी? कोन हे परिबो? लिखि परिबा एटा आंसर आसीबो कोन ना पार्ट 4 करेक्ट पार्ट 4। 4 ए कोन हे जिवो ना 4 हे जिवो फंडामेंटल ड्यूटीज हे जिवो हला। फंडामेंटल ड्यूटीज हे जिवो 4 ए 51 ए आर्टिकल हे जिवो फंडामेंटल ड्यूटी करेक्ट। नेक्स्ट देखो व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? जदि हम देखिबा 12 शेड्यूल्स आसीबो 12 शेड्यूल्स भितरे को शेड्यूल आसीबो आपनकर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बा लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जोटा कि टोटल 22 लैंग्वेजेस एठे एडॉप्टेड करा जाय सॉरी इनक्लूडेड करा जाय छी। आंसर आसीबो कोन ना दैट इज ए 8th शेड्यूल हला। मन रखिबो 8th शेड्यूल रे आसीबो आपनकर टोटल 22 लैंग्वेजेस ओके। नेक्स्ट देखो हु इज द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? वर्तमान जोटा कि करंट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर किए हिजिबे? कोन हे परिबो? कोन जानिसंती हु इज द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली वर्तमान किए असंती? आंसर आसीबो कोन ना सुरमा पाढ़ी। सुरमा पाढ़ी बुझिला। हां ठीक अछि। नेक्स्ट देखो पिले व्हिच कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी एंड मेडिटेरियन सी? मेडिटेरियन सी एठला ईरान है। जदि हम देखिबा व्हिच कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी एंड मेडिटेरियन सी?
मन अच्छे रेड सी सहित मेडिटेरियन सी सहित क्या कनेक्टेड हो मन रखिए आंसर आसो कौन हाँ ना ना पानाम केनाल हेनी ये आसो सुएज केनाल ओके नेक्स्ट देख which ancient national text is considered as the oldest surviving Veda in the world पचाची which ancient national text is considered as the oldest surviving Veda in the world को वेद आसो सब ओल्डेस्ट वेदा जदि आम डायरेक्ट आम क्वेश्चन बनइबा आंसर आसो कौन ना ऋग वेदा हो सब ओल्डेस्ट एंशिएंट नेशनल टेक्स्ट ओके नेक्स्ट देख हु which Indian state had the first women chief minister which Indian state has the had the first उत्तर प्रदेश यूपी ना कौन आसो ना सुचेता कृपालीन नेक्स्ट देख हु इज द राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज कॉल्ड मालगुडी डेज जदि हम देखिबा मालगुडी डेज तार राइटर किए हिजबे कौन आसो आंसर आसो कौन ना आर के नारायण बुझल नेक्स्ट देख व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी जब देखिबा लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी रे कोटा आसीबो आंसर आसीबो कौन ना स्किन नेक्स्ट देख व्हिच एनिमल इज अ सिंबल ऑफ करेज एंड ब्रेवरी इन चाइनीज कल्चर पचासी व्हिच एनिमल इज अ सिंबल ऑफ करेज एंड ब्रेवरी इन चाइनीज कल्चर आंसर आसीबो कौन ना दैट इज टाइगर नेक्स्ट देख पिले द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू हुम जदि हम देखिबा द्रोणाचार्य अवार्ड काहा दिया जाए स्पोर्ट्स पर्सन किंबा कोच बा एमिनेट पर्सन्स गुडा को द्रोणाचार्य अवार्ड काहा दिया जाए जो माने एमिनेट कोचेस है मन रख कोचेस कोच मान को दिया जाए दैट इज हाँ लिख है कोचेस नेक्स्ट देख हु इज द ही हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया ऑप्शन अच्छी ऑप्शन करिवो हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया खाली ऑप्शन नेम कहबो ए किंबा बी किंबा सी किंबा डी है कंप्लीट लिखा दरकार नहीं हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया कौन हो पारिबो हाँ ऑप्शन ए इज कौन करेक्ट दैट इज गौतम बुद्धा बुझला मन रखिबो गौतम बुद्धा नोन एज लाइट ऑफ एशिया नेक्स्ट देख इन व्हिच ईयर डिड द ग्रेट अक्टोबर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस जदि हम देखिबा ओ ईयर ग्रेट अक्टोबर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हेइथिला बोली बसाछि केबे आसीबो एटा मन रखिबो आंसर हेजो 1970 रे ओके 1900 रे नेक्स्ट देख हु रोट कुमार संभवम जदि हम देखिबा कुमार संभवम रो राइटर किए हिजबे आर्यभट्ट भावभूति कालिदास बाणभट्ट कौन हो पारिबो हु रोट कुमार संभवम आंसर एटा आसीबो कोन ना कालिदास हेजिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देख द फेमस सिपाही mutiny was broken out at which place देख पहले ऑप्शन भूल अच्छे सब है सब ऑप्शन भूल अच्छे है मिस्टेक कर ऑप्शन में आंसर मिले आपको करेक्ट मिल है फेमस सिपाही mutiny was broke out माने सिपाही mutiny जोटा कि 1857 स्टार्ट होता है कौटू स्टार्ट होता जब आप प्लेस नेम जानते लिखिपारे यहाँ कौन भी ना
बुझिले किंतु एटा आपनकर प्रीवियस पेपर रे आसीची ऑप्शन भी एम सेम ही होची हला तो मिनिट स्टार्ट हेतला कोडे ना मिरर टू ही स्टार्ट हेतला हला फास्ट स्टार्ट हेतला मिरर टू 5 मिनिट हला ऑन रखिबो नेक्स्ट देखो हु इज द फादर हु इज द फर्स्ट ओडिया टू विन साहित्य एकेडमी अवार्ड तो भितर को व्यक्ति ही जिवे जे कि प्रथमे साहित्य एकेडमी अवार्ड जीतिथिले ओडिसा रो बा ओडिया रे के जिवे आंसर आसबो कोन ना दैट इज गोपीनाथ महांती ऑप्शन बी नेक्स्ट देखो पचासी गोटे बास्केटबॉल टीम रे ईच साइड केते प्लेयर रहंती हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ द बास्केटबॉल टीम कोन हे परिबो आंसर आसबो कोन दैट इज 4 4 ना 5 आंसर लिखिबो कोन दैट इज 5 हिजबो करेक्ट आंसर हला 5 लिखिबो बुझिला नेक्स्ट देखो व्हाट इज कंसीडर एज द लॉन्ग ऑफ अर्थ बुझिला लॉन्ग ऑफ अर्थ काहू कहबा अमेज़न रेन फॉरेस्ट द मिसिसिपी रिवर द सहारा एवरेस्ट कोड हे परिबो दैट इज लॉन्ग ऑफ अर्थ कोन हे परिबो तो लिखिबो कोन दैट इज कोन हे परिबो ना अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज करेक्ट ओके 23 रो ए हिजबो करेक्ट नेक्स्ट देखो हु रोड द ग्रेट गेट्स बाय नोवेल हु रोड द ग्रेट गेट्स बाय नोवेल आर ऑथर के हिजबे देखो पहले ये आपण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम रे ही पेपर बुझिला तो से अनुसार आपण ध्यान देगिरी देखंतु कारण जेहेतु आपणकर एटा गोटे माने प्रीवियस ईयर पेपर जोडे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आपणकर पडिथिला तो सेइथिमे आपण प्रिपेयर हेई रहबे एफ स्कॉट हला मन रखिबो ऑप्शन डी एफ स्कॉट नेक्स्ट देखो पहले हु फाउंडेड द भोई डायनेस्टी जदि हम देखिबा भोई डायनेस्टी कथा तो भोई डायनेस्टी रो फाउंडर के थिले कोन होई परिबो हु फाउंडेड द भोई डायनेस्टी कोन होई परिबो एनीवन एनी आइडिया गोविंद विद्याधर नेक्स्ट देखो हु रोड क्राइम एंड पनिशमेंट जदि हम देखिबा बुक आसीबो क्राइम एंड पनिशमेंट या राइटर के ऑप्शन अछि ऑप्शन देखि करिवो कोन होई परिबो हां ट्राई बिला दोजनी फर्डर हला ऑप्शन बी फर्डर डस्टियो एफसी काय ओके नेक्स्ट देखो व्हाट केमिकल एलिमेंट इज डिजाइनेटेड एज जदि हम देखिबा सीओ एलिमेंट रो नेम कोन होई जिवो कोन होई परिबो व्हाट केमिकल एलिमेंट इज डिजाइनेटेड एज मन अछि हां तो आंसर लिखिबे कोन दैट इज कॉपर हला स्पेलिंग ठीक लिखिबे कॉपर रो which planet in the solar system is known as the morning star or evening star ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା सोलर सिस्टम କଥା ତ मॉर्निंग स्टार ଆଉ इवनिंग स्टार ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ପ୍ଲାନେଟ ର ନେମ୍ କହିବ ହେଲା କଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲେ दैट इज द प्लैनेट वेनस ହେଲା नेक्स्ट देखो इन व्हाट ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस बा टेक प्लेस टुक प्लेस ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା फ्रेंच रिवॉल्यूशन କଥା ତ ये केबे ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି ହଁ वेनस इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोले इन व्हाट ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस फ्रेंच रिवॉल्यूशन केबे आसीबो ये आसीबो 1789 रे ये आसीबो रखिबो ऑप्शन नेक्स्ट देखो 30 व्हिच ओशन डिवाइड्स अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया जदि हम देखिबा को ओशन जोटा कि अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया को
डिवाइडेड करिछि इजी जिनिस हला जदि आपण मैप जदि मुंडरे अछि टिके माने जदि इमेजिन करि परथिबो आपण मैप टाको मुंडरे आपण आराम से कहि परिबे व्हिच ओशियन डिवाइड्स अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इमेजिन करो आंसर इज कोन दैट इज इंडियन ओशियन ऑप्शन नेक्स्ट देखो हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ टेलीग्राफ रो जनक किए हिजिबे हु इन्वेंटेड टेलीग्राफ कोन होई परिबो देखि परिबो आंसर आसीबो कोन ना अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हां दीटा अछि ला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और मोर्सी सैमुअल मोर्सी मते दीटा भितर गोटे कंफर्म करी कहबो किए हिजिबे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और सैमुअल मोर्सी नेक्स्ट देखो नेशनल साइंस डे इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट जब देखिबा नेशनल साइंस डे तो केबे आसीबो ହେଲା ଆମ ଦିଟା କହିବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରାହାମ और सैमुअल मोर्सी ये ଯିବେ ଟେଲିଗ୍ରାଫର ଜନକ ଆପଣ ଏଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ମତେ କହିବେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ଆସିବ ସାଇନ୍ସ ଡେ କେବେ ଆସିବ 28th ଅଫ୍ ଫେବ୍ 28th ଅଫ୍ ଫେବୃଆରୀ which is the smallest country in the world ଆମେ ଦେଖିବା smallest country କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୁରା ପୃଥିବୀର ओके करेक्ट आंसर आसीबो कोन दैट इज वाटिकन सिटी नेक्स्ट देखो फ्रॉम वेयर द कोटिपुआ डांस फ्रॉम ए ट्रेडिशनल डांस इज ओरिजिनेटेड कोटिपुआ डांस कोठा आसीबो कोन हे परिबो ओके ओडिशा द ईयर द ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड वाज 1886 900 1896 18 1912 देखो एडे भी ऑप्शन टी गड़बड़ अछि हला ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन का के आसीबो इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन आसीबो 1894 आसीबो ये भी आपणर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो डायरेक्ट क्वेश्चन हला मन रखिबो ऑप्शन रे गड़बड़ अछि 1894 आसीबो हला हां ठीक अछि किंतु आपणर प्रीवियस ईयर पचार छी एई सेम ऑप्शन छै नेक्स्ट देखो व्हाट इज द हाइट ऑफ द देवमाली ओडिसा हाईएस्ट माउंटेन पीक तो देखिबा हमें हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन हो देवमाली यार हाइट केते आसीबो केते आसीबो ना 1672 मीटर हो करेक्ट हाँ सेटा आपणर ग्रेस ही मिल पारे हला कारण जेहेतु से जदि माने कारण मुझे ही प्रीवियस ईयर नहीं तो जब ऑप्शन भूल था ग्रेस ही मिल कारण ताके जदि 1896 आंसर नेबे तो ये भी भूल हम हला आमे एटा तो करि परिबानी हला माने पाखापाखि आंसर तो नबानी ग्रेस ही देबे व्हिच विथ हाउ मेनी स्टेट्स डज द ओडिशा शेयर इट्स बाउंड्री कि आपण क्वेश्चन अटेम्प्ट करि आसी होला कारण आपण थाई पारे जदि न अटेम्प्ट करे न मिल पारबी अटेम्प्ट तो करिया पड़ियो तो एटा आसीबो 4 स्टेट्स व्हिच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रेस्पोंसिबल फॉर सिक्रेटिंग इंसुलिन जदि हम देखिबा इंसुलिन को ऑर्गन रो बा ह्यूमन रो कोठु इंसुलिन सिक्रेट हुए मन रखिबा पैनक्रियाज ହେଲା नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हु इज द फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाँ 39 देखो बोले फर्स्ट वुमेन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन हो पारिबो लीला सेठ और एम फतिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट कथा कहिछु मु कौन हो पारिबो दीटा आंसर एम फतिमा बीबी और लीला सेठ दीटा भितर कोड हबो मते कंफर्म करी कहबो आंसर काढिबो दीटा ऑप्शन देली एम फतिमा बीबी और लीला सेठ
ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମ ହାଇକୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ରାଇଟର ଅଫ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ରେବତୀ। ତ ରେବତୀର ରାଇଟର କିଏ ହେଇଯିବେ? କଣ ହେଇପାରିବ? ରେବତୀର ରାଇଟର କିଏ ହେଇଯିବେ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन ଅଛି व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबर। पचारछि अंडमान एंड निकोबर रो कैपिटल कोन ହେଇଯିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ ହେଇପାରିବ? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबर। एटा आंसर आसीबो पोर्ट ब्लेयर। मते मेंशन करिवो पोर्ट ब्लेयर रो न्यू नेम कोन ହେଇଯିବ? ठीक अछि। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर कहिछि a general election to constitute which Lok Sabha was held in the year 2024। 2024 रो जो जनरल इलेक्शन हैला एटा को केतेतम लोकसभा ହେଇଯିବ? 15 16 17 18 ହେଲା। ଏବେ जो जनरल इलेक्शन हैला केतेतम ହେଇଯିବ? ये जीवो 18 तम लोकसभा। नेक्स्ट देखो नेम द कैपिटल ऑफ स्टेट झारखंड। तो झारखंड रो एटा आपनको राजधानी पचारछि। नेम द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। कौन ही परिबो? हां आंसर हे जीवो कोन? दैट इज रांची हे जीवार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। होय परिबा? कौन ही परिबो? व्हाट इज द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। कौन ही परिबो? देखो फास्ट ऑफ जति केटा ऑप्शन अछि सब किछि रॉन्ग अछि। मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट आपन पचारछि। एठा आपन ओवरऑली जदि हम देखिबा तो ओवरऑली लिटरेसी रेट हे जिवो 74.04। बुझिला? जदि हम खाली मेल लिटरेसी रेट कथा देखिबा तो मेल लिटरेसी रेट केता आसीबो 82.14%। सेतरे फीमेल रो केता आसीबो ना फीमेल रो आसीबो 65.46%। ହେଲା ତ ଡାଟାଟା ମନେ ରଖିବେ ଓଭରऑली ହେଉଛି 74.04%। ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which date is observed as world population day। world population day କେବେ ଆସିବ? କଣ ହେଇଯିବ world population day? ମନେ ଅଛି world population day? ତ ମନେ ରଖିବ ଇଏ ଆସିବ 11th day of July। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲା ଜୁଲାଇ 11 ହେଇଯିବ world population day। ନାଇଁ 5th ଜୁନ୍ ହେଉଛି କଣ environment day ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू ए सिटीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जदि हम देखिबा टोटल फंडामेंटल राइट्स केतरा हिजिबो 4 6 5 8। वर्तमान हमको केतरा फंडामेंटल राइट्स दिया जायछि? हां नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स 8 को माने 8 कहउछंदी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्ले भल से क्वेश्चन पढ़ो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हे जिवो 6 राइट्स हे जिवो बुझिला जोडे कि आपनकर आसीबो कोन ना राइट टू इक्वालिटी हो राइट टू इक्वालिटी शॉर्ट रे लिखुची रिमेंबर हे जिवो राइट टू फ्रीडम फ्रीडम ला तापर आसीबो कोन राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन नेक्स्ट आसीबो कोन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके नेक्स्ट आसीबो कोन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ओके आ कोन आसीबो देखो फास्ट एटा देखो कोन राइट्स गुडा को मन रखियार अछि ना तापर आसीबो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रेमेडीज एति की होछि छडा आपनकर एठे कोन हे जिवो दैट इज राइट्स हे जिवो नेक्स्ट देखो गिर नेशनल पार्क is situated in which state? Gir National Park for lion is situated in which state? कौन परिबो
ये आसीबो कोडे ना सी गुजरात हे करेक्ट आंसर बुझिला। नेक्स्ट देखो सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द स्टेट। सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट कोड आसीबो कौन हो परिबो देखो आर करेक्ट आंसर हे कोन ना दैट इज वेस्ट बंगाल रे। नेक्स्ट देखो ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर रो को लेयर रे आसीबो ओजोन लेयर सॉरी को स्फीयर रे आसीबो ओजोन लेयर को लेयर रे ओजोन लेयर आसीबो कौन हो परिबो आंसर आरो देखो जदि मैं देखिबा ओजोन लेयर कथा तो ओजोन लेयर आसीबो स्ट्राटोस्फीयर आपनकर आसीबो। 10 नंबर देइछि वर्ल्ड डायबिटीज डे केबे आसीबो वर्ल्ड डायबिटीज डे केबे हे पारिबो वर्ल्ड डायबिटीज डे 12th जुलाई 14th नवंबर 10th जुलाई और 9th जुलाई मन अछि वर्ल्ड डायबिटीज डे एटा मन रखिबो चिल्ड्रंस डे जेबे आसीबो वर्ल्ड डायबिटीज डे मध्ये सेबे आसीबो दैट इज 14th नवंबर ओके मन रखिबो ऑप्शन बी दिबा नेक्स्ट हां ठीक अछि where the headquarter of WHO is located World Health Organization रो headquarter कोड आसीबो कोड जिवो एनीवन आईडिया दैट इज कोन जिवो ना जेनीफा स्विट्जरलैंड इज आर करेक्ट आंसर ठीक अछि हला 11 रो बी ठीक नेक्स्ट देखो पचार भितर किए फ्लाइंग सिख रूप में परिचित जहां को फ्लाइंग सिख बोली किए कहथिले ना जनरल आयुब खान किए जिवे और फ्लाइंग सिख बोली किए कहथिले ना जनरल आयुब खान आंसर आसीबो मिल्खा सिंह जिवे ऑफ फ्लाइंग सिख बुझले 13 नंबर देछि एन इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद इधर कोडा गोटे हां ठीक अछि इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश करथिले सती सिस्टम को एवोल्यूशन करथिले बा शांति निकेतन ओपन करथिले किंबा रामकृष्ण मिशन स्टार्ट करथिले कोन हिजिवो स्वामी विवेकानंद को सहित हम जब देखिबा तो से स्टार्ट करथिले कोन ना रामकृष्ण मिशन ऑप्शन डी इज बडे करेक्ट नेक्स्ट देखो भितर सबठार लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के हिजिबे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री बा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री कोन हिजिवो 14 कोन हे परिबो सेटा मन रखिबा जवाहरलाल नेहरू इज कोन सबठारो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री सी को माने आंसर दोछ भूल हला नेक्स्ट देखो बेले 14 रो डाउट 14 कोन डाउट देखो पचासी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के जिवे माने अधिक समय प्राइम मिनिस्टर पदवी के थिले ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू हेबे हला सेकंड हे जे आसीबे की हां नेक्स्ट देखो 15 देखो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि हम देखिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा टोटल केतेटा शेड्यूल आसीबो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा मन रखिबो टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी शेड्यूल्स आसीबो भारतीय संविधान रे देखो फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस 16 नंबर पचाछि जीपीएस रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो एनी आईडिया कोन अछि देखो आंसर आसीबो कोन ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ऑप्शन बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ठीक अछि नेक्स्ट देखो राइट टू एजुकेशन और जदि हम देखिबा आर्टिकल कोटारे मेंशन अछि राइट टू एजुकेशन कोन हे जिवो 17 पिले चलची कौन से एडवांस आंसर दबा दरकार नहीं जोड़ा में वर्तमान चलसी से नंबर आंसर दबो बेस्ट आपन पे देखो आर्टिकल 21 ए आसीबो राइट टू एजुकेशन 32 आसीबो कोन एटा आसीबो रीड्स आसीबो आ तरफ ना सुप्रीम कोर्ट तरफ आर्टिकल 226 रे आसीबो रीड्स आसीबो 5 रीड्स आसीबो कि हाई कोर्ट जारी करे आर्टिकल 29 कोन आसीबो माइनॉरिटीज पे आसीबो
आर्टिकल 29 आसीबो कोन माइनॉरिटीज मन रखिबो ऑप्शन ए हिज गोटे करेक्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेन लेन रो फुल फॉर्म कोन हिजबो एल ए एन देखो मन रखिबो लोकल एरिया नेटवर्क ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क करेक्ट नेक्स्ट देखो व्हिच वन इज द फर्स्ट फुल लेंथ साइलेंट इंडियन फ्यूचर फिल्म जदि हम देखिबा फर्स्ट फुल लेंथ साइलेंट इंडियन फ्यूचर फिल्म कोडा हिजबो मन अछि 19 नंबर कोन हिजबो राजा हरिश्चंद्र आपण जानिथिबे सबुठु कोन फुल लेंथ साइलेंट इंडियन फ्यूचर फिल्म ओके नेक्स्ट देखो हाँ ठीक अछि कैपिटल ऑफ जापान कैपिटल ऑफ जापान आंसर आसीबो कोन ना टोक्यो हिजबार करेक्ट नेक्स्ट देखो 21 पंचपतमाली हिल्स इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ठीक अछि 21 देखो पंचपतमाली हिल्स ये को जिल्ला रे आसीबो सेटा आसीबो कोन ना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे आसीबो पंचपतमाली हिल्स थिला नेक्स्ट देखो 22 देइची देखो हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गांधी ऑफ ओडिशा गांधी ऑफ ओडिशा काहा कहै जाय बा ओडिशार गांधीजी बोली काहा कहै जाय कोन हे पाइबो 22 नंबर प्रश्न आपण पाखर अछि हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द गांधी ऑफ ओडिशा सेटा आंसर आसीबो कोन दैट इज पंडित गोपबंधु दास हला ऑप्शन डी हिजबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो 23 इन व्हिच ईयर ओडिशा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार जदि हम देखिबा ओडिशा बिहार रु केबे सेपरेटेड हला ईयर आपण एटे पचारछि कोन हिजबो ओडिशा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार आंसर आसीबो कोन दैट इज 1936 ओके हां ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट देखो 24 घुमर डांस इज ए फोक डांस विच रिलेटेड टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा घुमर डांस गोटे आसीबो लोक नृत्य तो ओडिसा रे को जिल्ला सहित से रिलेटेड हिजिबो बा को जिल्ला रे याको आरंभ होइछि बा याको पालन करा जाय कोन हिजिबो घुमर डांस देखो घुमर डांस आसीबो गोटे ना कलाहांडी हिजिबार करेक्ट बुझिला नेक्स्ट देखो पिले 25 देइछि ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड ज्ञानपीठ अवार्ड जदि हम देखिबा ज्ञानपीठ अवार्ड सहित स्पोर्ट्स लिटरेचर फिल्म और सोशल एक्टिविटीज जदि हम देखिबा लिटरेचर सहित आसीबो ज्ञानपीठ अवार्ड बुझिला देखो नेक्स्ट अछि कोन द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट जदि हम देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन डे तो ये केबे आसीबो कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे आसीबो हां ठीक हैला 25 रो बी ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे आसीबो सेटा मन रखिबो 26 ऑफ नवंबर ओके नेक्स्ट देखो आधार कार्ड स्टार्टेड इन इंडिया व्हिच ईयर आधार कार्ड स्टार्टेड इन इंडिया आधार कार्ड केबे आसिला देखो एटा जिनसटा मन रखिबो मु एटा शब्दर जाल हला शब्द को भलसे बुझिबो देखो आधार कार्ड फास्ट देखो कौन सी पिला कमेंट करनी देखो आधार कार्ड लॉन्च्ड जदि आपन पचारे आधार कार्ड केबे लॉन्च्ड हैला तो मन रखिबो 2009 रे देखो क्वेश्चन 27 मु कहूची भलसे सुनो आधार कार्ड केबे लॉन्च्ड हैला ना 2009 रे किंतु केबे स्टार्टिंग हैला ये बा केबे इश्यूड हैला तो मन रखिबो 2010 रे हैला जदि एटा ऑप्शन 2009 आउ 10 थांदा आपण कोन मार्क करथांदे आधार कार्ड स्टार्टेड इन 2010 हैला 2010 मार्क करिवे किंतु जदि एटा आपण पचार थांदा आधार कार्ड लॉन्च्ड इन इंडिया स्टार्टिंग लॉन्च केबे हैला ना 2009 रे तो ए जिंसटा मन रखिबे एग्जाम रे आपण को जेमति वरी हेबा को पड़िबोनी व्हेन महात्मा गांधी विजिटेड ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम जदि हम देखिबा महात्मा गांधी
ओडिशा प्रथम थर केबे भ्रमण करथिले बा आसीथिले? आंसर आसीबो केबे ना 1921 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक अछि। ऑप्शन ए नुह हला। हु इज द राइटर ऑफ द बुक याज्ञसेनी? यज्ञसेनी रो राइटर के हिजबे? 29 नंबर देखो। कोन हिजबो? देखो आंसर हिजबो कोन? यज्ञसेनी हिजबे के प्रतिभा राय? हां करेक्ट। नेक्स्ट देखो बिले डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन डाइट कॉजेस। यदि हम देखिबा आयरन जदि डेफिशिएंसी हुए तो या बदल रे को रोग हुए? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। देखो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जोगुरु कोन हुए? जॉन्डिस, एनीमिया, वोमिटिंग, नर्वस टेंशन। मन रखिबा एनीमिया इज बार करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक अछि। देखो ग्रुप बी रे आपण ପାଇଁ କିଛି क्वेश्चंस ଅଛି फटाफट करिवो थिला। अदाजी देखो फर्स्ट क्वेश्चन अछि बाय हाउ मच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम? हां हल्ला वर्तमान ग्रुप बी के आसो। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରୀନ ୱିଥ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଠାରୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଗରେ ଅଛି କେତେ ସମୟ ଆଗରେ ଅଛି? ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱାନ୍ ର ୱାନ୍ କେତେ ଆୱାର ଆଗରେ ଅଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 5.5 ଘଣ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଏ ହେଡ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀନ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା 5 hours 30 minutes ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଜିଏସଟି? ହଁ ଠିକ ଅଛି 5.530। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ହୁ ଇଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ? जीएसटी काउंसिल रो चेयरमैन जानते हु इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स? हाँ देख ये गोटे आपण पॉइंट भल आपण निर्मला सीतारामन लिखिए कि? हाँ देख जो पिला लिखिं फाइनेंस मिनिस्टर इज करेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर लिख कौन देख चेयरपर्सन चेयरमैन आज ओबियसली फाइनेंस मिनिस्टर पद में निर्मला सीतारामन अच्छा आउ गोटे 5 10 year पर भी तांके न थाई पारंती गोटे पोस्ट जेहेतु गोटे चेयरमैन रो चेयरमैन किए रहिबे मन रखियो फाइनेंस मिनिस्टर माने फाइनेंस मिनिस्टर पद रे जेथिबे से रहिबे आंसर लिखिबो फाइनेंस मिनिस्टर लिखिबो। नेक्स्ट देखो इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट द प्रधान पार्ट वाटरफॉल इज सिचुएटेड? प्रधान पार्ट वाटरफॉल को जिल्ला रे आसीबो? आंसर दियो शीघ्र जिबा आगु को। देवगढ़। नेक्स्ट देखो हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? हाँ देवगढ़ ठीक अछि। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? हाँ ठीक अछि देवगढ़। वर्तमान को यूनाइटेड नेशंस रो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल किए? वर्तमान यूनाइटेड नेशंस रो सेक्रेटरी जनरल किए हिजबे सेटा मन रखबे एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस बुझला। नेक्स्ट देखो कांडला पोर्ट जदि आपण देखिबे कांडला पोर्ट तो ये को स्टेट रे आसीबो? 5 नंबर हला कांडला पोर्ट कोड आसीबो? मन अछि कांडला पोर्ट कोड आसीबो? तो कांडला पोर्ट आसीबो कोडे गुजरात। नेक्स्ट देखो हु इज द हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किए हिजबे? और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया रूप में किए परिचित? आंसर आसीबो कोन दैट इज सरोजिनी नायडू। बुझले। नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट नाइ नाइ लता मंगेशकर नहते हु इज नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट इन इंडिया? पीपल्स प्रेसिडेंट किए हिजबे? वाइडली नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट इंडिया पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूप में किए परिचित?
आंसर आसीबो कोन ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थिला। नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब। और जदि हम देखिबा लायन ऑफ पंजाब का कुआ जाय मन अछि लायन ऑफ पंजाब ये आसीबे लाला लजपत राय बुझिला। नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू फ्लाई स्पेस कोन हे परिबो हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू फ्लाई स्पेस ये आसीबे कोन ना कल्पना चावल चावला ओके कल्पना चावला ओके। नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू विन मिस यूनिवर्स टाइटल जदि हम देखिबा फर्स्ट इंडियन लेडी टू विन मिस यूनिवर्स टाइटल के हिसबे हाँ ठीक अछि सुस्मिता सेन। नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन एकेडमी अवार्ड जदि हम देखिबा फर्स्ट इंडियन टू विन एन एकेडमी बा ऑस्कर अवार्ड प्रथम भारतीय हिजबे जे कि ऑस्कर अवार्ड जीतिथे बा एकेडमी अवार्ड मन रखिबो भानु आथिया ओके। नेक्स्ट देखो फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस जदि हम देखिबा फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस के हिजबे ऑब्वियसली राकेश शर्मा ओके। नेक्स्ट देखो फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जदि हम देखिबा प्रथम चीफ जस्टिस किए हिजबे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो भारत प्रथम सीजीआई हाँ ठीक अच्छे देख आंसर आसो कौन ना दैट इज ए हरिलाल से कन्हैया ओके। नेक्स्ट देखो हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्ड मेडल एट ओलंपिक्स फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्ड मेडल एट ओलंपिक माने इंडिविजुअल कैटेगरी कौन हो आंसर आसो कौन मन रख आंसर आसो नाई अभिनव बिंद्रा बुझला 2008 तांके फर्स्ट जीति जारछनी गोल्ड मेडल फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्ड मेडल एट ओलंपिक अभिनव बिंद्रा। देखो हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जदि हम देखिबा प्रथम भारतीय जे कि नोबेल प्राइज पाइछंती इकोनॉमिक्स जानिछन समस्ते अमर्त्य सेन बुझले अमर्त्य सेन देखो फुल फॉर्म किछ अछि फुल फॉर्म ताको देखिबा सेबी पिले सेबी रो फुल फॉर्म कोन हिजबो मन अछि सेबी रो फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया थिला आसियान रो फुल फॉर्म कोन हिजबो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थिला एसोसिएशंस देखिबो एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस थिला वीपीएन फुल फॉर्म कोन हबो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर आईएफएससी कौन हम इंडियन फाइनेंशियल एफआई फाइनेंशियल सिस्टम कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड मन रखिबो हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम क्वेश्चन आपन आज अछि वर्तमान चीफ जस्टिस किए अछंती प्राय पढ़ाया क्वेश्चन आपन बारंबार एटा आसलाणी भी
देखिए कौन बुझिला भूषण आर गाभाई ओके करेक्ट नेक्स्ट देख द आर्ट स्टाइल ठीक अच्छे द आर्ट स्टाइल व्हिच कंबाइन्स इंडियन एंड ग्रीक फ्यूचर इज कॉल्ड जो दीटा आर्ट फॉर्म मिसुची इंडिया इंडियन एंड ग्रीक ताको आमे कौन कहबा को आर्ट फॉर्म बोली कहबा जानिचंदी बढ़िया पिले एटा गोटे होची पूरी डिस्ट्रिक्ट रो आपनर क्वेश्चन पेपर हला कि आ बढ़िया क्वेश्चंस गुडा एठार अछि मध्य आपनको किसी नुआ क्वेश्चंस मध्य एटे मिलिबो बुझिला माने भी देखो कौन हो पार लिख गांधार आर्ट है लिख कौन ना गांधार आर्ट ना 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 इंडो ग्रीक कल्चर ना लिख गोटे कौन गांधार आर्ट है नेक्स्ट देख हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त इरा देख क्वेश्चंस भले ही पढ़ पचार फाउंडर ऑफ गुप्त इरा हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त इरा कौन हो पार अरे गुप्त इरा मयूरियन पढ़ू आप गुप्त इरा चंद्रगुप्त मयूर्य मयूरियन डायनेस्टी पढ़ेल कौन हो पार भल से पढ़ गुप्त इरा फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी देख जदि एटा आपन पचार गुप्त डायनेस्टी बुझला श्री गुप्ता ही था यार फाउंडर है जदि हम देखा गुप्ता डायनेस्टी रो फाउंडर हिजबे श्रीगुप्त किंतु इरा पचार तो लिख चंद्रगुप्त वन चंद्रगुप्त वन प्रथम नेक्स्ट देख व्हिच वाज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन जदि हम देखा हर्षवर्धन समय सबुठारु प्रचलित भाषा कौन थिला आम जानी 606 रु 647 ई हूँ कौन गुप्त सॉरी हर्षवर्धन इरा हर्ष इरा तो ये समय सबुठ पपुलार लैंग्वेज कौन थी बढ़िया क्वेश्चन गुड़ाक जोटा कि आपको नुआ हो पारे मन अच्छी लिख कौन ना संस्कृत हाँ करेक्ट जो मैंने संस्कृत आंसर देते ठीक अच्छे है संस्कृत हो करेक्ट नेक्स्ट देख पचार इन व्हिच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया हुएनसांग स्टडीड जदि हम देखा भारतर कौ यूनिवर्सिटी रे हुएनसांग निजर कौन अध्ययन करते कौन हो पार मन अच्छी गोटे फेमस यूनिवर्सिटी थिला बिलाय नालंदा यूनिवर्सिटी रूप में कह जोटा कि वर्तमान कोड अच्छी ना स्टेट ऑफ बिहार यार लोकेशन आसो बुझला मत कह नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडर किए नेक्स्ट देख हु वाज द मदर ऑफ जीसु क्रिस्ट जदि आम देखा जीसु क्रिस्ट मदर नेम कौन हो कौन हो पार देख ये लिख कौन दैट इज मेरी नेक्स्ट देख हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लामिक रिलीजन जदि हम देखा इस्लामिक रिलीजन फाउंडर किए हो आंसर आसो कौन ना प्रोपेट मोहम्मद बुझला नेक्स्ट देख द भक्ति मूवमेंट वाज फास्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय होम जदि हम देखा भक्ति मूवमेंट तो ये कहा द्वारा फास्ट स्टार्टिंग करा जायतिला आंसर आसुनी प्राय पिला कौन हो पार देख जदि हम देखा रामानुजन आचार्य हो कौन स्टार्टिंग बा जी भक्ति मूवमेंट स्टार्ट करते सी होती रामानुज आचार्य रामानुज आचार्य नेक्स्ट देख हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रा फाउंडर किए
एटा तो आपण कहि परिबे फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बा मुगल एम्पायर के स्टार्ट हेतिला अकबर आपण पूरा दीटा जनरेशन छाड़ देले हला अकबर कहउजन माने दीटा जनरेशन आपण पर कहले मन नाही अरे बाबूर आसीबो हला बाबूर आसीबो कोन ना फास्ट तापर आसीबो कोन हुमायूं तापर जाई अकबर ओके क्रोनोलॉजी ऑर्डर मन रखिबा दरकार द फास्ट यूरोपियन टू विजिट इंडिया वाज जदि हम देखिबा प्रथम यूरोपियन जे कि भारत भ्रमण करथिले कौन हो पार प्रथम यूरोपियन जे कि भारत भ्रमण करथिले देखिबो एटा आंसर कौन आसीबो 1498 मसीहाରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଲେଖି ଦଉଛି କୋଜିकोड ବା କାଲିକଟାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ଏସରେ ବି ପଚାରିଥିଲା କଣ ଆସିବ ଭାସ୍କୋଡ ଗାମା ବୁଝିଲା ଯେ କି ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପିଆନ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଶିଖିଜିମ୍ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଖିଜିମ୍ ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଇଯିବେ କଣ ଆସିବ ମନ ଅଛି ଦେଖ ଲେଖିବ ଏଠି କଣ ନା ଗୁରୁ ନାନକ ହେଇଯିବେ ଯିଏ କି ଶିଖିଜିମ୍ ର ଫାଉଣ୍ଡର ବୁଝିଲେ नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल किए जिवे भारतर कौन हो पारिबो आ डिफिकल्ट नाही आपण जदी पढी नथिबे टी डिफिकल्ट लागियो होला आ जेहेतु मु आपण कहिछि पुरी डिस्ट्रिक्ट रो पेपरटा लाइक किसी जिंसटा पूरा नुआ अछि आपण पे होला आराम से आपण जोड़ा आसुची सेटा चेष्टा करंतु आ जोड़ा भी कंफ्यूजन होची नाही डबल आंसर हे पारबी आपण सेटा मेंशन करंतु बाकी हम एटा तो करेक्टली ही पढिबा तार आसीबो कोन ना वन ने हेस्टिंग वन ने हेस्टिंग से देन टे क्लियरली लेखियो चेष्टा करछि जोड़ा भी आपण होउनी सेटा लेखंतु होला हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन कॉलेजेस जदि हम देखिबा इंग्लिश लैंग्वेज कॉलेज गुडा करे बा शिक्षानुष्ठान गुडा करे के स्टार्टिंग करथिले हबो इजीली हबो होला देखो आपण शुणिथिबे मार्कले हला लॉर्ड मार्कले जे 1935 रे आसीबो कोन तांगर इंग्लिश लैंग्वेज से कोन करथिले इंट्रोड्यूस करथिले देखिबो लॉर्ड मार्कले कहा जाए बा थॉमस मार्कले मध्ये आकुदी कहा जाए एम ए सी ए यू एल ए वाई लॉर्ड मार्कले बा थॉमस मार्कले नेक्स्ट देखो पिले व्हाट वाज गांधीजी's निकनेम इन चाइल्डहुड जदि हम देखिबा गांधीजी को चाइल्डहुड नेम कोन थिला जेमि पिले दिना समस्त किसी नेम थाए बा निकनेम थाए हला बुझिला जेमि गुडाए ना हला कि तो सेमती गांधीजीଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିକନେମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ବା କଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ମନୋ ମନୋ ଏମ୍ ଏ ଏନ୍ ଓ ହେଲା ବାପୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ତ ଏଟା ପରେ ମିଳିଲା ହେଲା କି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ନେମ୍ ପଚାରିଛି ମନୋ ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କେ ହେଉଥିଲେ ହେଲା ଏମ୍ କେ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମନୋ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ନେମ୍ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ନେମ୍ ଥାଏ ହେଲା ତ ସେମିତି ପିଲାଦିନ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍च ଅନ୍ 12th ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ 1930 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍च ହେଇଥିଲା ଓକେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ତ ୟାର ପ୍ରପୋଜ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବା କୋଉ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହେଇଯିବ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ କୋଉ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଯେମିତି ଦେଖ ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ ଥାଏ ନା ଯେମିତି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ ସେମିତି ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଏଟା ଯୋଉଟା କି ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ ହେଇଥିଲା ଇମ୍ପୋଜ ହେଇଥିଲା ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ ହେଇଥିଲା
सल्ट टैक्स इंपोज होता क्या द्वारा ना ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो सल्ट टैक्स इंपोज होता तो ता एगेंस्ट आसला डांडी मार्च तो लिखिबो सल्ट टैक्स इंपोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बुझिले नेक्स्ट देखो क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन जदि हम देखिबा क्वाइट इंडिया मूवमेंट केबे स्टार्ट हेतिला बा केबे आरंभ करा जायतिला क्वेश्चन पे बुझ कौन क्वेश्चंस कहिछि ताको हमें जानिबा डेट बहुत ईयर बहुत लिखिले ऑन ऑन अछि माने आपन एठे पूरा मंथ भी लिखिबार अछि मंथ सहित ईयर लिखिबे 8 अगस्त 1942 बुझिला मन अछि 8 अगस्त 1942 रे आसीबो व्हाइट इंडिया मूवमेंट 17 देखो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज अवार्डेड विथ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इन जदि हम देखिबा डॉक्टर बी आर अंबेडकर को मिलिथिला सबुठारो कोन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बुझिला तो से अवार्ड रो नेम कोन हिजिवो बढ़िया क्वेश्चन गुड़ाक पूरी डिस्ट्रिक्ट पेपर गुड़ाक है बढ़िया क्वेश्चन भी आपको पचार नाई नाई इंडियन कन्स्टिट्यूशन गोटे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नुह देख 1990 मसीह मिलला कौन ना मरणोत्तर भारत रत्न मिलला भारत रत्न सी से पचार भारतर सबुठारु हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन हो ना भारत रत्न ओके जोटा कि 1990 मिलता दैट इज मरणोत्तर भारत रत्न वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बर्न सुभाष चंद्र बोस कोठारे जन्म ग्रहण करते ये तो आपको डिफिकल्ट नुह सुभाष चंद्र बोस कोठे जन्म ग्रहण करते प्लेस नेम लिखिए स्टेट आप लिखे प्लेस लिखिए गुड़ाए पिला अछ किंतु दीटा ही आंसर आस सब आंसर आसो कौन ना दैट इज कटक नेक्स्ट देख हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज फाउंडर किए जी मुझे आपको गोटे दी दिन रिसेंटली पढ़ाई गुड़ाए ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक पढ़ाई तो से भर आप क्वेश्चन आसी हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज देखिए कौन ना राजा राममोहन रॉय नेक्स्ट देख स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड आज जदि हम देखा स्वामी विवेकानंद बर्थडे तो या कौ रूप से सेलिब्रेशन करा जाए दिन को कौन कह जाए हाँ यूथ डे भी लिख भल कि भल से लिख नेशनल यूथ डे नेशनल यूथ डे बा राष्ट्रीय युवा दिवस दीटा लिखिपर नेशनल यूथ डे लिखले करेक्ट हम राष्ट्रीय युवा दिवस लिखले भी करेक्ट हम करेक्ट नेक्स्ट देख द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड जदि हम देखा स्टडी ऑफ यूनिवर्स आपको आम कौन कह कौन लिखिपर स्टडी ऑफ यूनिवर्स लिख कौन कस्मोलॉजी कस्मोलॉजी करेक्ट व्हिच एनर्जी कम्स फ्रॉम सन जदि हम देखा सूर्य ठारू कौ प्रकार एनर्जी एठे आसे इजी कौन हो पार विटामिन डी ना एनर्जी पचार एनर्जी एनर्जी नॉट विटामिन विटामिन लेखनी बारंबार कहूँ मन रख सन ठारे सोलार हाँ विटामिन डी एनर्जी किंतु एटा आपणर करेक्ट आंसर आसीबो कोन हीट एनर्जी है परिबो हाँ एटा लेखिबो बेस्ट आपण आंसर आसीबो सोलार एनर्जी एटा आपण जदि पचार थांदा व्हिच विटामिन वी गेट फ्रॉम सन तो आपण लिखि थांदे विटामिन रो नेम ओके किंतु आपण एनर्जी पचार जेतु सोलार एनर्जी लिखिबे व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड एज द अर्थ ट्विन तो अर्थ ट्विन की हिजिबो बा को प्लैनेट हिजिबो मन अछि
आर्ट्स टू इन हो कौन हेनस इजी ए क्वेश्चन गुड़ा कही नेक्स्ट देख व्हिच इज नोन एज फसिल प्लानेट क्या कह जाए देख ये गोटे सैटेलाइट बिल है कि प्लानेट बोली कह लिखा जाइए कि ये गोटे सैटेलाइट हो मून बोली लिखियो हला नेक्स्ट देख इन व्हिच कंट्री द थार डेजर्ट इज लोकेटेड थार डेजर्ट कोड आसीबो थार डेजर्ट कोड आसीबो कंट्री कोड आसीबो लिखिबो दैट इज लोकेटेड इन इंडिया इंडियन नुह इंडिया व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन हो पारिबो लिखिबो कौन नाइल रिवर आसीबो करेक्ट नेक्स्ट देखो इन व्हिच कॉन्टिनेंट आटलास माउंटेन इज लोकेटेड आटलास माउंटेन को कॉन्टिनेंट रे आसीबो आंसर लिखिबो गोटे कौन दैट इज आफ्रिका नाइ नाइ आटलास माउंटेन आफ्रिका हला कॉन्टिनेंट पचासी लिखिबो व्हिच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए तो यूएसए रो लार्जेस्ट सिटी कोड आइजिबो लार्जेस्ट सिटी आसीबो कोन दैट इज न्यूयॉर्क नेक्स्ट देखो ऑन व्हिच रिवर द सिटी ऑफ लंडन इज सिचुएटेड जदि हम देखिबा को रिवर साइड रे आसीबो लंडन मन रखिबो ये आसीबो थेम्स रिवर नेक्स्ट देखो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोरल रीफ इज कॉल्ड सबठारु लॉन्गेस्ट कोरल रीफ रो नेम कोन होइजिबो आंसर आसीबो कोन ना लिखिबो दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ बुझले तापर देखो व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स ऑस्ट्रेलिया हैज ऑस्ट्रेलिया रो को प्रकार फॉरेस्ट देखा जाए आसीबो कोन देखो बेले एटा होसी कोन ना अप्रोक्सीमेटली 85 रु माने 8 रु 85% आपन आसीबो एटे कोन आसिका फॉरेस्ट हला आ गोटे आसीबो कोन दीटा फॉरेस्ट आसीबो आ आसीबो दैट इज यूक्लिपिड हला यूक्लिपिड यू यू एल वाई पी टी हला फॉरेस्ट एई दीटा टाइप फॉरेस्ट आपन कोन मैक्सिमम देखा जाए ऑस्ट्रेलिया रे नेक्स्ट देखो व्हिच कंट्री इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन हो हाँ आंसर हो कौन चाइना कोराल रीफ माने सार कौन कोराल रीफ माने देखो गोटे मीन्स कौन हो ना गुड़ाए थाउजेंड्स ऑफ कोराल कोराल मीन्स आप जानते एक्सोस्केलेटन माने गोटे जमी आपणर स्नेल है स्नेल कौन थाए ना उपरटा कहाँ तैयारी गोटे जोटा कि कैल्शियम कार्बोनेट तैयारी
तार उपरटाକୁ ଆମେ एक्सोस्केलेटन कहबा तो सेगुडाक कोन होती गोटे जागारे से माने कोन लागि रुहंती बुझिला ना नहीं तो सेमिति गुडाए बा थाउजेंड्स ऑफ बा लाख्स ऑफ गोटे जागारे कोन जतो जमा हेई रुहंती तो से माने गोटे सिस्टम तयारी करंती ताको कहबा कोरल रीफ्स बुझिला जोडा कि सबठारु ग्रेट बैरियर रीफ बा कोरल रीफ्स कोड देखा जाए ना ऑस्ट्रेलिया रे देखा जाए बुझिला आपण जदि सर्च करी देखि परिबे कोरल रीफ्स देखिबा केमिति त आपण मिलि जिवो आराम से नेट रे और क्लैरिफाई हे जिवो हला जोडा गोटे एक्सोस्केलेटन गुड़ाक कौन लगी लगी रहीकि से कोरल रीफ्स फॉर्मेशन करती नेक्स्ट देख व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन हो आंसर आसो कौन लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया पचार भारत में पचार डेकान प्लेट्यू हो लार्जेस्ट नेक्स्ट देख व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया कौन हो पार गंगा रिवर नेक्स्ट देख व्हिच इज रिवर इज कॉल्ड सर ऑफ बेंगल सर ऑफ बेंगल किए जीव आंसर कौन आसो सर ऑफ बंगाल दैट इज कौन दामोदर सर ऑफ बिहार सर ऑफ बिहार कौन हो कह देख नेक्स्ट देखिए व्हेयर इज डाल लेक सिचुएटेड और डाल लेक कोड आसीबो व्हेयर इज द डाल लेक सिचुएटेड हां सर ऑफ बिहार कोसी देख पचार कौन व्हेयर इज डाल लेक सिचुएटेड एट मन रखिब जम्मू एंड काश्मीर नेक्स्ट देख इन व्हिच स्टेट द मॉनसून अराइव्स फास्ट दुईटा ऑप्शन मु आपन दे देबी दुईटा ऑप्शन आपन मते कहिबे और निजे रिसर्च करिवे केरल और तमिलनाडु बुझला दुईटा ऑप्शन आपन पाखे रहला नेक्स्ट देख there are which annual rainfall over than 1050 cm in a year in India is देखो फास्ट मॉनसून आसीबो बा साउथ वेस्ट मॉनसून आसीबो कोठे तो मन रखबो केरल रे आसीबो which is the fast tiger reserve sorry the area with annual rainfall over the 1050 cm in a year in India is को जगह आसीबो प्लेस नहीं आपन पचासी डायरेक्ट हां प्लेस ही पचासी स्टेट तो मेघालय हिजबो कोडा आसीबो लिखि दो डायरेक्ट मैसूराम that is the मेघालय मैसूराम एंड चेरापुंजी दिजे लिखिबो that is located in मेघालय फास्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया 1973 रे बोध आसीबो फास्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया फास्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कौन हो पारिबो कौन अछि जोडा कि आसीबो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बुझला जोटा कि 1973 रे आसीबो होला प्रथम टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया largest botanical garden in India is located उत्तराखंड रे आसीबो हां ठीक अछि ताले 40 रो को आंसर कोन हो जिवो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कोड आसीबो देखो ये आसीबो कोन दैट इज वेस्ट बेंगल कोलकाता रे आसीबो वेस्ट बेंगल कोलकाता जदि आपण आर नेम पिले पचार थाना कोन लिखि तांदो 40 रो मन पचार थानी नेम कोन हो जिवो बॉटनिकल गार्डन रो नेम लिखिबो आचार्य जगदीश चंद्र बोस आचार्य जगदीश चंद्र बहुत बड़ा ना है चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन इंडियन बॉटनिक गार्डन
मन रखिबो नेम भी केतळ एग्जाम रे पचारि पारे ब्लैक सॉइल इज बेसिकली आइडियल फॉर जदि हम देखिबा ब्लैक सॉइल कथा तो ब्लैक सॉइल मध्य ब्लैक सॉइल रे को फसल भलो होई है लागि रे से जिंसटा पचारि आपन किछि होने ब्लैक सॉइल रे आपनर को फसल भलो होई बिंदास को कोन होई परियो ब्लैक सॉइल सहित को फसल माने जड़ित लिखिबो कोन दैट इज कॉटन कल्टीवेशन लेड होउछ आंसर रे कोटा इन राजस्थान इज फेमस फॉर राजस्थान रे आपण जानिथिबे कोटा गोटे आसीबो हला ये कोथि पे फेमस कोन आसीबो देखिबो एटा लिखिबो आर्ट एंड क्राफ्ट पे आर्ट एंड क्राफ्ट नाइ नाइ टी क्वाड पळेलणी हला राजस्थान कोटा टी ओके इंडिया's first nuclear test was conducted in which year जदि हम देखिबा फास्ट जोटा कि आसीबो न्यूक्लियर टेस्ट केबे हेतिला ब्लैक सॉइल कथा कहउछ ब्लैक सॉइल कोड टी आसीबो ब्लैक सॉइल टी केमदि आसीबो आ जण के लिखलेनी चंबल रिवर कोठा कोड आसलानी एबे हाँ चंबल रिवर पाखे आसो हाँ सरी से हम तो यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट पे फेमस है आउ गोटे आर शाढ़ी गोटे आसे कोटा जोटा कि शाढ़ी पे फेमस आसे आर्ट एंड क्राफ्ट लिख करेक्ट असुविधा नहीं देख फास्ट न्यूक्लियर टेस्ट केबे होता बोली पचार क्वेश्चन को बैक 43 नंबर क्वेश्चन फास्ट न्यूक्लियर टेस्ट केबे होता ईयर पचार मन अच्छी 18 मे 1974 होता स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी को टाइम पे इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर जदि हम देखिबा इंडियन रेलवे केबे नेशनलाइजेशन करा जायतिला को कोन परिबो तो मन रखिबो ये आसीबो 1951 रे आसीबो नेक्स्ट देखो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन अच्छी कौन हो पार ना यहाँ आसो ऑफिशियल लैंग्वेज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बुझला नेक्स्ट देख व्हाट इज राइसिना हिल्स कौन हो देख ये हूँ कौन ना ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ हाँ राइसिना हिल आसो राइसिना हिल्स आसो कौटे न्यू दिल्ली आसो ये ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रपति एटा राष्ट्रपति भवन एठार अच्छी है तो से राइसिना हिल्स फेमस हो नेक्स्ट देख पे यूनियन बजेट कोठे रिप्रेजेंटेड हुए मन अच्छी मन अच्छी फास्ट आसो कौटे लोकसभा आसो नेक्स्ट देख हु वाज द फास्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फास्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एम फातिमा बीवी नेक्स्ट देख बिहू इज ए फेस्टिवल दैट इज ऑब्जर्व्ड इन बिहू फेस्टिवल आपनर कोड आसीबो
आंसर आसीबो कोडे दैट इज आसाम. हु इज कॉल्ड एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया. गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया की इज पीटी उषा. ओके लेवन ये थिला जे देछि व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. जदि हम देखिबा सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कोन हिचबो. पता छी व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. कौन हो पारिबो द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया हिचबो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मन रखिबो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिचबो सुप्रीम लॉ. बुझिला. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अछि who were the prominent leaders referred to as Lal, Bal and Pal during India's freedom struggle. जदि हम देखिबा जेत फ्रीडम मूवमेंट चली तो से समय लाल बाल एवं पाल रूप से कौ मैंने परिचित बोली से पचार. ओके तो फास्ट ऑफ आसवे लाल रे आसवे लाल लजपति राय. नेक्स्ट आसवे देख बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक. नेक्स्ट आसवे बिपिन चंद्र पाल. करेक्ट अच्छी दैट इज बिपिन चंद्र पाल. नेक्स्ट देख ये हूँ आप कॉमन क्वेश्चन जोटा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पचार. व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट. तो ये सब पेपर आप जेहेतु ये आसो आंसर मार्स हो. नेक्स्ट देख फोर रे देसी कौन करेक्ट अच्छी मार्स इज करेक्ट. हु इन्वेंटेड फाउंटेन पेन. जब हम देखा फाउंटेन पेन आविष्कारक किए. फाउंटेन पेन आविष्कारक किए कौन हो पार. जब हम देखा फाउंटेन पेन कथा तो ये आसवे लुइस वाटरमैन हो करेक्ट आंसर. मन रख लुइस वाटरमैन जे कि फाउंटेन पेन इन्वेंटर. नेक्स्ट देख व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. हाँ ठीक अच्छे लुइस वाटरमैन इज करेक्ट. लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन हो पार. करेक्ट ये लिखे कौन ना ग्रीनलैंड हो करेक्ट आंसर. ओके तो लिखे ग्रीनलैंड. नेक्स्ट देख इन व्हिच स्टेट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड. जब हम देखा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को राज्य रे अवस्थित बा को राज्य रे आसीबो. कौन लिखिपर आम आंसर आसो कौन ना हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर. लिख हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट देख व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. तो भारतर सबुठारु बृहत्तम नदी कोटा हो. देख बृहत्तम नदी भितर आसो कौन ब्रह्मपुत्र गंगा और गोदावरी और जमुना. जब हम चार्टा ऑप्शन नवा तो सब लंगेस्ट रिवर हो भारत में गंगा रिवर. नेक्स्ट देख 8 नंबर देश कौन व्हिच इज द लंगेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया. तो भारतर सबुठारु दीर्घतम हाईवे कौन हो नेशनल हाईवे कौन हो. आंसर आसो कौन ना NH 44 बा नेशनल हाईवे 44. नेक्स्ट देख 9 नंबर देसी व्हिच रिवोल्यूशनरी लीडर गेव द स्लोगान इनकिलाब जिंदाबाद. जदि हम देखा कौ रिवोल्यूशनरी लीडर स्लोगान हो इनकिलाब जिंदाबाद. कौन हो पार देख हाँ
आंसर आसीबो कोन ना भगत सिंह देखिबो भगत सिंह नेक्स्ट देखो 10 नंबर बिले देछि व्हिच इज द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया भारतर सबुठार बृहत्तम ओपन यूनिवर्सिटी कोन हिजिबो लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया तो लिखिबे कोन इग्नो इग्नोर फुल फॉर्म आपण जानि चंती कि फर्स्ट ऑफ इग्नोर फुल फॉर्म जानि चंती देखो एटा आसीबो कोन ना इग्नो ही आसीबो तो जदि इग्नो हम लिखिबा इग्नोर फुल फॉर्म कोन हिजिबो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बुझिले कौन लिखिए ना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मार्क करेंगे नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी हाँ करेक्ट देखो इन व्हिच ईयर चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस जदि हम देखिबा चौरी चौरा इंसिडेंट कथा तो यार पे ईयर केबे आसीबो आपण डेट भी लिखिबे एडे डेट सहित ईयर लिखिबे कोन होई परिबो चौरी चौरा इंसिडेंट केबे आसीबो हाँ तो लिखिबे एडे कोन 4th फेब्रुअरी 4th फेब्रुअरी हाँ नो आइडिया 4th फेब्रुअरी 1922 बुझिला 4 फेब्रुअरी 1922 हो करेक्ट नेक्स्ट देखो हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जे कौन है परिबो डॉक्टर कौन वाइस प्रेसिडेंट नॉट होम मिनिस्टर हे जिवे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो लिखिबे कोन ना डॉक्टर सर्वपल्ली बा एस राधाकृष्णन बुझिले नेक्स्ट देखो हु इज द करंट हेड ऑफ द आरबीआई ऑफ इंडिया जब देखिए हमें वर्तमान प्रेजेंट हेड ऑफ आरबीआई की हिजबे प्रेजेंट हेड ऑफ आरबीआई बा प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई देखो हेड हेड देछि तो आपण से कंफ्यूजन होतिबे इन हेड मींस एटा कोन गवर्नर ऑफ आरबीआई कोन आसीबो ना संजय मल्होत्रा संजय मल्होत्रा दिवा नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया जदि हम देखिबा प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हिजिबे कोन हे परिबो फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया हाँ मल्होत्रा तो लेख लिखिबे कोन ना फर्स्ट सीजीआई आसीबे ना जस्टिस हरिलाल जे कन्हैया जे हरिलाल कन्हैया नेक्स्ट देखो who was the founder of Sikh Empire who was the founder of Sikh Empire फास्ट वुमेन नहीं बट फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ पचारछि तो से अनुसार लिखिबे सिख अंपायर बेले तो नॉट सिख सिखिज्म रो अलग हला तो सिखिज्म हेछि गुरु नानक बट सिख एम्पायर के आसीबे तादर लिखिबो कोन ना महाराज रणजीत सिंह महाराज रणजीत सिंह ओके ना ना सेटा होबनी आपण गुरु नानक पे सिखिज्म रिलीजन आसीबो ना नेक्स्ट देखो which animal is the fastest land animal in the world जदि हम देखिबा fastest land animal in the world कोन आसीबो तो लिखिबे कोन सीता हिजवार करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो
A computer is connected to internet by which device? जदि हम देखा कंप्यूटर इंटरनेट सहित को डिवाइस द्वारा कनेक्टेड कौन परिबो प्राय पिलांग आंसर होची कोन एटे मॉडम लिखिबे कोन मॉडम नेक्स्ट देखो हां करेक्ट हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के जिवे हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कोन आसीबे अन्ना एटे दि जण व्यक्ति आसीबे कोन ना बिल गेट्स एंड पॉल आलेन आगे दी जण अछंती जेहेतु तो दी जणकर नेम मेंशन करिवे एटे नेक्स्ट देखो व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कोन आसीबो केते आसीबो हां त लिखिबे एटे कोन टर्म आसीबो 6 इयर्स आसीबो बुझले तो अपॉइंटेड ऑफ सीईसी मैक्सिमम 6 इयर्स आसीबो बुझला नेक्स्ट देखो हु हां ओथ छाड़ कथा एटा पचाछि आपण टेन्यूर केते आसीबो हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सीजीआई को शपथ पाठ किए करे who administrates the oath of office to the chief justice of india the answer as कोन ना प्रेसिडेंट हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो देछि who developed the theory of relativity का सहित रिलेटेड हे जिवो बा theory of relativity ये पुट फॉरवर्ड करथिले तो लिखिबो कोन ना एल्बर्ट आइंस्टाइन बुझिला हाँ करेक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ठीक अछि नेक्स्ट देखो व्हिच अथॉरिटी इज रेस्पोंसिबल फॉर इश्यूइंग करेंसी नोट्स इन इंडिया जदि हम देखिबा करेंसी नोट एठे के प्रोवाइड करे भारत रे करेंसी नोट सहित कोन आसीबो ना करेंसी नोट आपण लिखिबे आरबीआई बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सहित आसीबो करेंसी नोट्स ओके नेक्स्ट देखो हु इन्वेंटेड एयरप्लेन किए इन्वेंटेड करथिले राइट ब्रदर्स तो दी जण ना लिखि परिबा आपण राइट ब्रदर्स कोन आसीबो देखो एटा कोन राइट ब्रदर्स नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पेज देखो हु रोट गीता गोविंद गीता गोविंद रो राइटर किए छी आंसर आसी गोटे कोन ना जयदेव हे जिवो करेक्ट आंसर बुझले ठीक अछि नेक्स्ट देखो व्हिच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल तो गूगल द्वारा को ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हे जिबा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कोन आसीबो गूगल सहित देखो करेक्ट आंसर हे जिवो कोन एंड्रॉइड हे जिवो करेक्ट हां एंड्रॉइड इज करेक्ट नेक्स्ट देखो हु बिल्ट द ताजमहल और जदि हम देखिबा ताजमहल किए बनेते हु बिल्ट ताजमहल आंसर आसीबो कोन ना शाहजहां हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो व्हिच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन कोन हे जिवो
The largest ocean in the world. आंसर आसीबो कोन ना पैसिफिक ओशन थिला नेक्स्ट देखो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड और जदि हम लिखिबा प्योरिटी ऑफ गोल्ड रो स्टैंडर्ड यूनिट कोन हे जिवो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड कोन आसीबो कैरेट ओके नेक्स्ट देखो where is the headquarter of the United Nations organization located United Nations organization कोड आसीबो ना यूनाइटेड नेशंस रो पचार छला प्राय तो यूनाइटेड नेशंस गुडा कर ऑर्गेनाइजेशन कोड आसे नेम भी आपण जानि पड़ते यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए प्राय सब आरा आसे कोड ना न्यूयॉर्क रे आसी होला हां करेक्ट न्यूयॉर्क इज करेक्ट देखो नेक्स्ट देछि हां न्यूयॉर्क करेक्ट which disease is caused by deficiency of insulin in the body যদি আমরা দেখবা deficiency of insulin রে को रोग होई जाय बोली पचासे which disease is caused by deficiency of insulin in the body आसीबो कोन that is diabetes mellitus देखिबो diabetes mellitus दीटा आपण पढछन डायबिटीज रो दी टाइप्स अछि दीटा जडा लिखिबे क्लैरिटी रे लिखिबे एग्जामिनर आपनकर कोन फुल मार्क दबो एटा which film features the iconic song मिले सुर मेरे तुम्हारे तो बोले एटा क्वेश्चन अछि कोन ना ये को फिल्म रो गोटे आइकॉनिक सॉन्ग हे छ होला स्ट्रीट डांसर 3 रो एको कोन रहै छी सेडे निया जाय छी तोडा आपण लिखिबे स्ट्रीट डांसर 3 करेक्ट करेक्ट नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट कौन आसीबे जे कि हेजबे कोन भारतीय क्रिकेट रो जनक बोली कहा जाय ना ना सचिन तेंदुलकर हबन एडे अदा आंसर आसीबे कोन ना महाराजा रणजीत जी देखिबो महाराजा रणजीत सिंह नेक्स्ट देखो व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर केमिकल सिंबल ऑफ वाटर एडा आपन पछारछि आंसर आसीबो कोन ना H2O हिजबो करेक्ट हां ठीक अछि नेक्स्ट देखो which classical dance form originated in Odisha and is performed in temples और जदि हम देखिबा को क्लासिकल डांस जोटा कि ओडिसा रो ओरिजिनेटेड एंड परफॉर्मड इन टेम्पल्स तो क्लासिकल डांस आसीबो कोन एडा आसीबो मन रखिबे ओडिसी नेक्स्ट देखो ठीक अछि दिस इज करेक्ट which blood type is known as the universal donor that is donor पछा छला not receiver हला और donor यूनिवर्सल ना डोनर हे परिबो ओ पॉजिटिव कोन हो पॉजिटिव से हे परिबो समस्त हला रेसिपिएंट हे परिबो किंतु ये डोनर पचासी आ तो ओ नेगेटिव पचारी हला ओ नेगेटिव नेक्स्ट देखो हां ओ नेगेटिव हु इज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी कोन आसीबो हु इज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी कोन हे परिबो तार आंसर आसीबो कोन ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हां ठीक अछि नेक्स्ट देखो हु इन्वेंटेड कंप्यूटर हु इन्वेंटेड कंप्यूटर
कौन आसीबो हु इन्वेंटेड कंप्यूटर देखि बडे कौन ना चार्ल्स बाबेज नेक्स्ट देखो बिले देछि गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल जदि हम देखिबा गिर नेशनल पार्क आसीबो स्टेट गुजरात रे ए कोथ पे प्रसिद्ध को वन्य जंतु पे फेमस आंसर आसीबो कोन ना एशियाटिक लाइन जो मैं लिखछन करेक्ट है एशियाटिक लाइन लिखिबो नॉट लाइन दैट इज एशियाटिक लाइन लिखिबो होला who is known as the father of Indian constitution father of Indian constitution ହେଇଯିବେ आंसर आसीबो कोन ना डॉक्टर बी आर अंबेडकर ठीक अछि नेक्स्ट देखो which part of the eye is responsible for perceiving color जदि हम देखिबा which part of the eye is responsible for perceiving color रेटिना देखो एटा आपन दीटा ऑप्शन देबी आपन एटा रिसर्च करिवे दैट इज रेटिना और कोन्स ला दीटा देली रेटिना एंड कोन्स एटा आपन लिखिबे कमेंट बॉक्स रे कोन हे परिबो नेक्स्ट देखो which is known as the brain of computer brain of computer कोन हिसिबो CPU हिसिबो करेक्ट है नेक्स्ट देखो व्हाट डज जीएसटी स्टैंड्स फॉर जीएसटी रो फुल फॉर्म कोन हिसिबो व्हाट इज द जीएसटी स्टैंड्स फॉर ठीक अछि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज करेक्ट जीएसटी रो फुल फॉर्म कोन हिसिबो गुड्स एंड सर्विस tax okay next देखो Kalidas is often referred as to the Indian Shakespeare for his mastery in which language क्वेश्चन एटा पचाछि कालिदास को लैंग्वेज रो कवि थिले ताको पोएट गुडा को लैंग्वेज सहित रिलेटेड हिजबो देवनागरी भाषा संस्कृत हिजबो करेक्ट नेक्स्ट देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दैट इज PMGKAY is an initiative of which ministry जदि हम देखिबा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाही एटा मिनिस्ट्री को अंडर आसीबो नॉट प्राइम मिनिस्टर फूड मिनिस्ट्री कोन हे परिबो फुल नेम कोन हे परिबो लेखो एटा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखिबो पूरा मिनिस्ट्री रो नेम लिखिबो रे which state first established पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया तो पंचायत राज सिस्टम भारत रो प्रथमे कोड आसीबो कोड आसीबो पंचायत राज सिस्टम तो फर्स्ट स्टेट आसीबो पंचायत राज पई राजस्थान हिजो करेक्ट देखिबा नेक्स्ट कोन अछि which is the largest sugarcane producing state of India largest sugarcane producing state of India कोन परिबो उत्तर प्रदेश लिखिबो उत्तर प्रदेश नेक्स्ट देखो who was the political guru of Mahatma Gandhi political guru of Mahatma Gandhi आंसर आसीबो कोन ना गोपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट देखो who said give me blood and I will give you freedom ठीक अछि गोपाल कृष्ण गोखले इज करेक्ट
give me blood, I will give you freedom. कौन आसीबो फ्रीडम फाइटर आसीबे सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट देखो हाँ ठीक अछि. Which month has the shortest number of days? Shortest number of days आसीबो मंथ कौन हो जानते ये आसीबो फेब्रुआरी. हाँ करेक्ट. Which article in the Indian Constitution deals with the right to privacy? Right to privacy आसीबो को आर्टिकल. आर्टिकल 15 नुह दैट इज आर्टिकल 21 इज आपन देछि कोन ना राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. एटीएम एटीएम रा फुल फॉर्म कोन हि जाई परबो तमे लिखिबे कोन ना ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ओके नेक्स्ट देखो बिले डीआरडीओ देछि. डीआरडीओ आपन समस्त जानछन्ती कोन आसीबो ना डिफेंस. Oh, ठीक अच्छी. Automated tailor machine is correct. Defense research देखो एगुडा को काली क्लास हिच आपण होला मु काली पढे थिले नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गुडा को तो ता भितर कि सेट आपनर फुल फॉर्म मध्य अथिला एंड डेवलपमेंट लिखिबे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बुझले. नेक्स्ट पहले ओपीएससी कोन आसीबो ओडिशा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन. ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन बुझिला. बीसीसीआई बीसीसीआई में कौन लिखिबा ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया लिखिबो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. ओके क्रिकेट इन इंडिया. देखो एनडीआरएफ एनडीआरएफ रे कोन आसीबो ना लिखिबो नेशनल डाइजेस्टर रेस्पॉन्स फोर्स. नेशनल डाइजेस्टर रेस्पॉन्स फोर्स बुझला बुझला तो जीवा नेक्स्ट कोन अछि. ओके करेक्ट अछि नेशनल डाइजेस्टर रेस्पॉन्स फोर्स. अछि who was the viceroy of India when the Jallianwala Bagh massacre happened. जदि हम देखिबा जालियानवाला बाग इंसिडेंट कथा आसीबो केबे 1919 रे आसीबो. हां तो या समय रे वाइसरॉय केतिले आ गोटे पिले आंसर एटा आसी प्राय आपण समस्त जानि चंती. ओके तो आंसर आसीबो लॉर्ड चेम्सफोर्ड. लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1930 और 1919 कौन ही पारिबो. जालियानवाला बाग इंसिडेंट केबे आसीबो 1919 और 1913 केबे आसीबो अप्रैल 13 1919. हां ठीक अछि 1919. नेक्स्ट देखो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1919 करेक्ट. नेक्स्ट देखो बिल देछि ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के हिसबे. जदि हम भारत संविधान कथा देखिबा तर संविधान आसिला तो सही समय जो ड्राफ्टिंग कमिटी आसिला तर चेयरमैन के हिसबे. ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन कोन आसीबो तर लिखिबो कोन आंसर हे जिवो कोन डॉक्टर बी आर अंबेडकर हला. जवाहरलाल नेहरू इज रॉन्ग. डॉक्टर बी आर अंबेडकर बुझले. नेक्स्ट देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज. अरे जवाहरलाल नेहरू केमिति हबो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी बुझ परछन ना नहीं 7 मेंबर्स आसीबे भितरे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना. नेक्स्ट देखो फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज रो फाउंडर के हिसबे
आंसर आसो कौन ना राजा राममोहन राय। राममोहन राय। हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती। इस एते भूल केमती लिखुଛ? ब्रह्म समाज। କଣ ହେଇପାରିବ? କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛି ସେମ୍ ସମାଜ ଭିତରେ। କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ କୁ ଦୂର କର। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ହେଲା, ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ। ଆର୍ୟ ସମାଜ, ତାପରେ ଆସିବ କଣ? ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ଆତ୍ମାରାମ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ। ଓକେ, ତ ଏଗୁଡା କନଫ୍ୟୁଜନ ଆପଣ ହେବେନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଚାଇନିଜ ପିଲିଗ୍ରାମ ହୁ ଭିଜିଟେଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜିନ୍ ଅଫ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ, ଯିଏକି ପୁଷ୍ୟଭୂତି ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଇନିଜ ପିଲିଗ୍ରାମ କିଏ ହେଇଯିବେ, ଯିଏକି ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। କଣ ହେଇପାରିବ? ଫାଇନ୍। ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ ଲେଖିଲ। ଫାଇନ୍ ଇଜ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ। କଣ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜନ। ଦେଖ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଦେଖ ଫାଇନ୍ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିବେ ହୁଏନସାଂ। ହୁଏନସାଂ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେଇଯିବେ? ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଦେଖ ଲେଖିବ ଏଠି କଣ ନା, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, who is the scientist who first discovered the law of motion? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ମୋସନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ ମୋସନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିବ ମନେ ରଖିବ ଏଠି, ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, when is ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ? ହଁ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ କଥା, ତ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ଆସିବ? କରେକ୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ଆସିବ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ମନେ ରଖିବା ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଏପ୍ରିଲ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଏପ୍ରିଲ କରେକ୍ଟ। ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 1936 ରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ହେବା ଆମେ କହିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆସିଲା। ଏପ୍ରିଲ 1 କୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି, ଭିତରୁ କୋଉ ରିଭର ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ଲାଇଫ ଲାଇନ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ଧାରା କୋଉ ରିଭର ହେଇଯିବ? Which river is considered the lifeline of ଓଡ଼ିଶା? ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦବାରେ ଆପଣ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସ୍ପିଡ ହବ ଆନ୍ସର, ତ ଯିବା ଆମେ ସ୍ପିଡଲି। ଲେଖିବ ଏଠି କଣ ନା ମହାନଦୀ। ହଁ ମହାନଦୀ। Which river is considered the lifeline of ଓଡ଼ିଶା? ଦେଖ ଜୈନିଜିମ୍, ଜୈନିଜିମ୍ ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ବାय। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈନିଜିମ୍ କଥା, ତ ୟାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଯିବେ? ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ, ଜୈନିଜିମ୍ ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଯିବେ? କଣ ହେଇପାରିବ? ଦେଖ ଜୈନିଜିମ୍ ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଯିବେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଋଷଭ ଦେବ। ବୁଝିଲେ, ଋଷଭ ଦେବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ମହାବୀର ଜୈନ ବୋଲି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାବୀର ଜୈନ ହଉଛନ୍ତି 24th ତୀର୍ଥାଙ୍କର। ବୁଝିଲା, ମାନେ ଜୈନିଜିମରେ ଆସେ କଣ ତୀର୍ଥାଙ୍କର, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୈନିଜିମ କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ତ ଋଷଭ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥାଙ୍କର, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ଜୈନିଜିମ ହେଲା। ମହାବୀର ଜୈନ ହଉଛନ୍ତି 24th ତୀର୍ଥାଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହୁ ଇଜ ଦ ଅଥର ଅଫ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦର ଅଥର କିଏ ହେଇଯିବେ?
आंसर आसो एटा कोन ना जयदेव बुझले। नेक्स्ट देखो इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। भारत सबुठार बृहत्तम हॉकी स्टेडियम कोड आसीबो। ऑप्शन अछि ऑप्शन मार्क करिवो आंसर आसीबो कोड ओडिशा। ओडिशा रो को प्लेस रे आसीबो आपण गोटे कमेंट बॉक्स रे लिखिबे आ ओडिशा रो को प्लेस रे आसीबो हॉकी स्टेडियम बा लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। Anyone know then write what is the place where the hockey stadium is situated in Odisha, the largest. Okay, correct राउरकेला हेजिबो करेक्ट करेक्ट। हाँ स्टेडियम नाम भी ठीक अछि करेक्ट। नेक्स्ट देखो मूवमेंट हवा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नाटो। जदि हम देखिबा नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बा नाटो रो प्राइमरी पर्पस कोन हेजिबो तार मेन उद्देश्य कोन हेजिबो। कोन हे पाइबो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नाटो। देखो पहिले नाटो होजी गोटे कोन ना मिलिटरी एलियंस हला। या द्वारा कोन होबो जदि नाटो रे जेतेटा कंट्री अछंती बुझला जहां भी कंट्री थिबे मन एप्रोक्सीमेटली हम जबे नबा नाटो कथा हला। नाटो रे जदि हम देखिबा तो जदि जण मेंबर ऊपर अटैक हुए तो माने कोन करंती समस्त गोटे ऊपर माने एक्सक्यूट हेकि अन्य ऊपर अटैक करंती बुझला। तो बुझी मिलिटरी एलियंस हला मन रखिबो। नेक्स्ट देखो कोन अछि नेक्स्ट देखिए which Indian state has the highest number of seats in the Lok Sabha। जदि हम देखिबा ए भितर को स्टेट रे आसीबो सबटा हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। तो लिखिबो एटा आंसर हे कोन ना उत्तर प्रदेश रे मते मेंशन करिवो उत्तर प्रदेश रे टोटल लोकसभा सीट्स केते आसीबो और लोकसभा सीट्स इन उत्तर प्रदेश कोन हे परिबो। नेक्स्ट देखो कोन अछि देखो which mineral is primarily mined in the state of Odisha especially in areas like Keonjhar and Sundargarh। और जदि हम देखिबा केउंझर एंड सुंदरगढ़ रे भितरु को माइंड चाले बा को मिनरल मिले। anyone know that is देखो प्राय पिले लक्षण बॉक्साइट किंतु आई एम अगेंस्ट इट हला। केउंझर एंड सुंदरगढ़ आंसर आसीबो कोन ना आयरन ओर हला। जदि हम देखिबा हां आयरन ओर करेक्ट माने स्पेशली कहिचे हला अधिक परिमाण मिले कोन ना आयरन ओर एठी आसीबो। नेक्स्ट देखो हु इज द राइटर ऑफ विंग ऑफ फायर बॉक्साइट कोरापुट करेक्ट गुड गुड। नेक्स्ट देखो विंग्स ऑफ फायर रो राइटर के हिजिबे दैट आंसर आसीबो कोन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइटर ऑफ विंग्स ऑफ फायर करेक्ट। नेक्स्ट देखो प्ले व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। जदि पचार चेटे सार्क रो भितरु कोटा गोटे कंट्री नुहे कोन हे परिबो जोटा कि आसीबो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क रो फुल फॉर्म आपण पचारे डिस्ट्रिक्ट कोड रे एटा किंतु आपण पाडी कंट्री पचारछि। देखो अफगानिस्तान होछि कोन यार गोटे पार्ट हे जिवो बांग्लादेश भी हे जिवो नेक्स्ट आसीबो भूटान भी हबो बुझिला। इंडिया भी यार गोटे कोन मेंबर हबो मालदीव्स भी हबो नेपाल भी हबो बुझिला पाकिस्तान भी हबो आ कोन आसीबो श्रीलंका भी हबो। देखो मु एटे स्टेट सब कहि देली माने सॉरी कंट्री गुडा कहि देली तो भितरे एक्सेप्शनल कोन आसीबो ना चाइना गोटे सार्क रो मेंबर नुहो बुझिला। तो जोटा कि सार्क केबे आसिला ना 1985 रे सार्क आसीबो जार फुल फॉर्म आपण मन रखिबे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मन रहले। तो नेक्स्ट व्हेन डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप फॉर फर्स्ट टाइम। भारत निजर प्रथम विश्व कप केबे
विजेता होता है जीति। ओबियसली आंसर आसीबो कोन 1983 रे कपिल देव को अंडर रे आसीबो कोन ना प्रथम विश्व कप करेक्ट। हु इज नोन एज द लिटिल मास्टर ऊपर किए परिचित कौन हो लिटिल मास्टर देखो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर बुझला सुनील गावस्कर होचन कोन लिटिल मास्टर ओके करेक्ट सुनील गावस्कर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेक्ट द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज बोर्न फ्रॉम व्हिच कंट्री जदि हम देखिबा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भितर को देशरो अना जाइबा को कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट हिजो आंसर एटा आसीबो कोन दैट इज यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन बी हिजो करेक्ट। नेक्स्ट देखो नो नो व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जने जदि भारतर राष्ट्रपति होबाकू चाहूची तो ताको एज केते हितबा दरकार बा आवश्यकता केते हितबा दरकार बयस सीमा केते हितबा दरकार कोन हे परिबो देखो लिखिबे केते ना 35 इयर्स को कंप्लीट हितबा दरकार। नेक्स्ट देखो पहले prior to become the president of India श्रीमती द्रौपदी मुर्मू was the governor of which state जतल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हेले तो ता बिफोर सी को स्टेट रो गवर्नर थिले बढ़िया क्वेश्चन आपण पे गोटे कोन आसीबो केउझर रो पेपर आपण जानि परथुए ऑलरेडी होची कोन केउझर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे पेपर जते पन रखिबो झारखंड। नेक्स्ट देखो which cricketer is known as the wall को क्रिकेटर को हमें द वॉल बोले हमें परिचित सिंपल जिंस क्रिकेटर को नाम आसबो कोन राहुल द्रविड़। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ अर्जुन्स बो इन द महाभारत जदि हम देखिबो अर्जुन को धनुष रो नाम कोन थिला महाभारत युद्ध रे कोन सुनिथिबे समस्ते तांको कुआ जाउतला कोन ना गांडीव धारी हैला मन रखिबो गांडीव। नेक्स्ट देखो हु इज नोन एज द गंगा पुत्र ता भितर हम जब देखिबा महाभारत कथा तो गंगा पुत्र काहा को कहा जाउतला अपन तो समस्ते जानिथिबे हां प्राय हम समस्ते कहउछन कोन ना पितामह भीष्म हैला मन रखिबो पितामह भीष्म हैला ओके ठीक अछि। इन व्हिच ईयर डिड ओडिशा बिकम a separate state after being carved out of Bihar ओडिशा निजर स्वतंत्र प्रदेश रूप रे केबे परिचित हला हां कल्पना चावला टू काट पड़ेलो ओ गोटे रहिला सॉरी सॉरी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई इन स्पेस सॉरी हला फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई स्पेस इज बे कोन ना कल्पना चावला हां नेक्स्ट होची कोन ये होची 1936 मसिया मन रखिबो 1936 इज करेक्ट। हां देखो पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड जदि हम देखिबा रिसेंटली जोडा दादा साहेब फाल्के अवार्ड जेति छथि तो व्यक्ति के हिजिबे आंसर एटा आसीबो कोन ना मिथुन चक्रवर्ती इज करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो पहले देछि बोन ओसिफिकेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू एसर्टेन तो बोन ओसिफिकेशन कम करा जाय बोन ओसिफिकेशन कौन हो पारिबो आपण जहां टिके आईडिया लगोंतु दैट इज कौन टेंटेटिव एज हला एज जाने में बा टेंटेटिव एज में बोनी ओसिफिकेशन आसे हाइट नु नेक्स्ट देखो हु इज द राइटर ऑफ द ओडिया नोवेल 6 माण 8 गुंठा 6 माण 8 गुंठार लेखक किए हिजबे जोटा गोटे नोवेल आसे आपण जानि जल्दी 6 माण 8 गुंठार लेखक किए हिजबे
देखो एते जोर आपण टाइप करिया दरकार नै आपण एटा ऑप्शन अछि जेतो आपण जदी आंसर हेतिबो ए बी सी डी इन लेखन हला जो ऑप्शन नाही तो सेटा आपण फुल आंसर लिखिबे हला तो आंसर आसीबो फकीर मोहन सेनापति करेक्ट ठीक अछि प्राय सब पिला ठीक अछि What was the name of the forest where Lord Rama, Lakshmana and goddess Sita stayed during exile? तो श्री राम लक्ष्मण और goddess सीता तो कोठे निजर वनवास पूर्ण करथिले प्राय पिलांगर आंसर होचे ऑप्शन सी एटा आंसर आसीबो दंडकारण्य हला दंडकारण्य नेक्स्ट देखो द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिसो चेयरमैन बोली कुआ जाए कोडीर राज्यसभा लोकसभा प्लानिंग कमिशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कौन है परिबो देखो यार करेक्ट आंसर है कौन दैट इज राज्यसभा ऑप्शन बी ना ऑप्शन ए इज होला राज्यसभा नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जदि हम देखिबा ए भितर को राज्य हिचिबो जे कि प्रथम थर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एठी लागू करथिला स्टेट भितर आसीबो कि देखो आंसर हिजिबो कोन दैट इज राजस्थान हिजिबो करेक्ट नेक्स्ट देखो पिले हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज भारतर प्रथम जे कि नोबेल प्राइज जीतिथिले 1913 रे आसीबे ये होचनी प्रथम भारतीय हला फर्स्ट इंडियन फर्स्ट एशियन हला दीटा जिंस मन रखिबो रविंद्रनाथ टैगोर और which ruler of ancient India built the famous Mahabodhi temple of Bodh Gaya Bihar जदि हम देखिए भीतर को एंशिएंट रूलर हिजिबे हां ठीक अछि which ruler of ancient India built the famous Mahabodhi temple of Bodh Gaya Bihar obviously जदि बोध गया सहित आसीबो जोटा कि बुद्धिज्म सहित आसीबो जोटा मन रखिबो अशोका हिजिबो करेक्ट आंसर देखो नेक्स्ट देछि which Indian state is famous for its tea gardens जदि हम देखिबा भारतर सबठारो प्रसिद्ध टी गार्डन कोडा हिजिबो टी गार्डन पिले फेमस टी गार्डन आसीबो आपनर आसाम रे आसीबो होला नेक्स्ट देखो देखो देछि which of the following river is known as दक्षिण गंगा काहू कोआ जाय कौन है परिबो दक्षिण गंगा दक्षिण गंगा अपन समस्त जानछन्ती ऑप्शन बी गोदावरी हिजबो करेक्ट which country has हां ठीक अछि ऑप्शन सी करेक्ट which country has developed the world's first floating nuclear plant अब पृथ्वी रो जब देखिबा बा प्रथम न्यूक्लियर फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट कोड आसीबो दैट आंसर आसीबो कोन ना रूसिया हिजबो करेक्ट नेक्स्ट देखो नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ whom नेशनल साइंस डे आपण लिखिबे डेट एठे आ कहार स्मृति की बा कहा को ऑनर दबा पे एठे पालन करा जाय नेशनल साइंस डे देखो आंसर आसीबो कोन ना मन रखिबो सीवी रमन नेक्स्ट वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी द हेडक्वार्टर कोड आसीबो आंसर आसीबो कोन ना जर्मनी नेक्स्ट देखो bloody sunday is associated with which of the following revolution in Russia bloody sunday तो कहा सहित रिलेटेड हिजिबो तो मन रखिबो ई गोटे रिवोल्यूशन आसीबो 1905 जोटा कि रूसियन रिवोल्यूशन ऑफ 1905 ए क्वेश्चन गुडा का आपण भल से देखिबे हला नेक्स्ट देखो अपचछि हु इज कॉल्ड एज द उत्कलमणि तो उत्कलमणि रूप रे की परिचित उत्कलमणि आपण जानिछन समस्त की आसीबे ना गोपबंधु दास हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ओडिशा who was the last independent ruler of Odisha हां देखो नेक्स्ट मूवमेंट हेलन पिले लास्ट इंडिपेंडेंट गोपबंधु करेक्ट आंसर
लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ओडिशा किए जिवे शेष स्वाधीन राजा जे कि ओडिशा तो एटा आंसर आसीबो कोन करेक्ट मुकुंद देव हिजबो करेक्ट नेक्स्ट देखो चंदन हजूरी वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच मूवमेंट ऑफ ओडिशा चंदन हजूरी आपण सुनिथिबे जने फ्रीडम फाइटर ओके तो सी को मूवमेंट सहित रिलेटेड नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडिएंट और सिपाही मिटनी और नन ऑफ द अबव तो मन रखिबो चंदन हजूरी आसीबे सिपाही मिटनी सहित नेक्स्ट देखो हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट ऑफ ओडिशा इज नोन एज पल्ली कवि तो पल्ली कवि रूप में किए परिचित पल्ली कवि और तो ये आसीबे किए ना नंद किशोर बल करेक्ट नंद किशोर बल हु इज द फास्ट वुमेन जज ऑफ ओडिशा भारतर प्रथम वुमेन जज किए जिवे करेक्ट ये आसीबे किए ना अमया कुमारी पाढ़ी एटा मेंशन करिवे कोन ना डायमंड इज बार करेक्ट आंसर देखिबे एटे डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ऑन द अर्थ नेक्स्ट देखो सेकंड देछि हु इन्वेंटेड कंप्यूटर जदि हम देखिबा कंप्यूटर आविष्कार को किए हिजबे हु इन्वेंटेड कंप्यूटर ऑब्वियसली एटा आंसर आसीबो कोन ना चार्ल्स बाबेज लिखिबो एटा चार्ल्स बाबेज नेक्स्ट देखो चार्ल्स बाबेज इज करेक्ट नेक्स्ट देखो वेयर आर द ऑलिव रिडल टर्टल्स फाउंड इन इंडिया जदि हम देखिबा ऑलिव रिडल टर्टल्स कोठारे मिले यार प्रजाति कोठारे अधिक माने कोन अधिक परिमाण रे देखा जांती दीटा प्लेस अछि गोटे प्लेस आपण लिखिले गहिर मथा गोटे कोन हे परिबो ओके तो लिखिबो कोन दैट इज गहिर मथा एंड ऋषिकुल्य रिवर साइड मध्ये एटा देखिबा को मिलंती तिला मन रखिबो इंपोर्टेंट हे जिवो नेक्स्ट देखो इन द नरसिंह अवतार लॉर्ड विष्णु किल्ड हुम जदि हम देखिबा नरसिंह अवतार रे लॉर्ड विष्णु काहा को वध करथिले देखो एमिति भी आपण माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम रे आसे तिला नहे त सेति में आपण मध्ये एबे प्रिपेयर रहिबे हिरण्य कश्यप ओके हिरण्य कश्यप नेक्स्ट देखो व्हाट इज द ईयर इन व्हिच कारगिल वार वाज फाउट जदि हम देखिबा कारगिल वार केबे लड़ा जायतिला कारगिल वार केबे हेतिला बोली आपण एडे पचारछि कारगिल वार पिले नॉट कलिंग वार हला कलिंग वार आपण 261 लिखिबे शब्दार्थी किंतु एडे कारगिल वार आपण पचारछि देखो कारगिल वार कथा देखिबा हमें कारगिल वार आसीबो केबे ना 1999 रे आसीबो जदि आपण डेट जानछंती तो डेट कोन केते आसीबो वर्तमान आपणर आसुची कारगिल बा विजय दिवस बोली आपणर आसीबो केबे आसीबो जानछंती आपण कारगिल दिवस केबे आसीबो आपण एडे मेंशन करिवे कमेंट बॉक्स नेक्स्ट देखो 31 अक्टोबर कारगिल वार नाइ नाइ विजय दिवस बा कारगिल वार डेट केबे हिजबो आपण लिखिबे हला नेक्स्ट देखो हु रोट ओडिया वर्णबोध हु रोट ओडिया वर्णबोध करेक्ट ठीक अछि वर्णबोध ओडिया वर्णबोधर लेखक किए हिजबे कोन आसीबो ओडिया वर्णबोध लिखिछन कि ना मधुसूदन राव देखिबो कोन मधुसूदन राव ओके नेक्स्ट देखो इन 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज आल्सो नोन एज 1983 रो वर्ल्ड कप को मध्य में आउ को नाम रे परिचित बोली जानिबा
1983 वर्ल्ड कप को आउ कौन मध्य कह जाए देख ऑप्शन जेहेतु मैं नहीं कारण आप जदि स्पोर्ट्स रिलेटेड जानी इजिली करें कौन हो पार 1983 वर्ल्ड कप को अन्य को नाम परिचित एनी आइडिया देख या लिखे कौन ना प्रूडेंटियल कफ दैट इज 83 मन रख मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम आप पचारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे नेक्स्ट देख द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा वाज एस्टाब्लिश्ड इन द ईयर और जब देखा हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा को वर्षर को वर्ष या स्थापन करा जायतिला प्रतिष्ठा दिवस प्रतिष्ठा केबे हेतिला गोटे थर आप ईयर जब ईयर लिखिले मेन आप डेट लिखिपारे कि डेट डेट एनी आइडिया डेट केबे आसीबो 1948 ईयर करेक्ट अछि आप डेट केबे हेजिबो जानचंदी डेट मु पढैछि आपनको 26 ऑफ जुलाई मन रखिबो डेट आपनर आसुछि 26 जुलाई अक्टोबर नु नेक्स्ट देखो इजी क्वेश्चन आपन पे ऑन व्हिच डे योगा डे सेलिब्रेटेड योगा डे केबे आसीबो योगा डे केबे हेजिबो देखो बिले 21 ऑफ जून आसीबो कोन ना योगा डे वर्तमान जोडे कि आपन रिसेंटली योगा डे हेतिला ओडे ना विशाखापट्टनम रे योगा डे को सेलिब्रेशन करा जायतिला मन रखिबो देखो 10 नंबर प्रश्न अछि एटे कोन ए भितरु को माने पथर हे बा कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर गोटे गोटे लिखनी बोली हम जानिबा व्हिच ऑफ दिस रिटन बाय कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर तो कोटा गोटे लिखनी हो लिखिबो कोन ना वैदेश्य विलास हेजिबार सठिक उत्तर हला वैदेश्य विलास करेक्ट आंसर नेक्स्ट जिबा देखो एटा पढिथिले आपनकर ये रे रास्ता बेसिसी सिटेल आपनकर भी पढिथिली एते जी 64 योगिनी टेंपल सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ए जी 64 योगिनी टेंपल भितर को जगह रे आपनकर आसी प्राय पिला ऑप्शन बी बोली कहउसंती जोटा कि रानीपुर झरियाल करेक्ट अछि और रॉन्ग रानीपुर झरियाल कंफर्म तो समस्त भाई रानीपुर झरियाल ऑप्शन बी इज करेक्ट है रानीपुर झरियाल रासिबो 64 योगिनी टेंपल मन रखिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत गुडा एग्जाम रे आपन को पछारे नेक्स्ट देखो हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स आपन ओलंपिक गेम्स रे देखिबे तो केतेटा सेठे रिंग्स आसीबो टोटल हाउ मेनी रिंग्स आर देयर प्रेजेंट ओलंपिक गेम्स सिंबल केते आसीबो ऑब्वियसली एटा केते आसीबो ना टोटल 5 रिंग्स आसीबो ए 5 कॉन्टिनेंट को ये प्रेजेंटेड करे नेक्स्ट देखो हरिजन वाज ए वीकली इंग्लिश मैगजीन स्टार्टेड बाय हरिजन गोटे होची कोन साप्ताहिक इंग्लिश पत्रिका एटा केबे स्टार्टेड हेतिला बा की सॉरी किए स्टार्ट करथिला को हरिजन जानचंदी हरिजन पत्रिकार जनक किए हिचबे हरिजन वाज ए वीकली इंग्लिश मैगजीन स्टार्टेड बाय ओके करेक्ट आंसर इज कोन ना महात्मा गांधी देखो बिले बढ़िया क्वेश्चन गोटे अछि रानी अहल्याबाई होलकर ऑफ इंडोर इज यूज्ड रिसेंटली फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन रिबिल्डिंग द टेंपल ऑफ जदि हम देखिबा रानी अहल्याबाई होलकर जे कि इंडोर रू बिलोंग्स करूथिले बुझला तो से को टेंपल सहित एटे जड़ित हिजबे देखो काशी विश्वनाथ अछि महाकालेश्वर अछि सोमनाथ एंड बद्रीनाथ
कौन हो परिबो जानिसंती रानी अहल्या बाई होलकर जे कि इंदोर बिलोंग्स करुले से आसीबे कोन ना काशी विश्वनाथ मंदिर सहित रिलेटेड हिजियो नाइले महाकालेश्वर टेम्पल अवश्य उज्जैन अछि मध्य प्रदेश रे ताके काशी विश्वनाथ मंदिर सहित जड़ित हिजिबे बुझले बा ताकू रिकंस्ट्रक्शन करथिले बा रीबिल्डिंग करथिले काशी विश्वनाथ टेम्पल नेक्स्ट देखो page 15 whose death anniversary is on 30th day of January 30 ଜାନୁଆରୀ କାହାର डेथ एनिवर्सरी रूपे पालन करा जाए डेथ एनिवर्सरी इज ऑन 30th डे ऑफ जनवरी नहीं परिबो अतने आंसर आसीबो कोन ना महात्मा गांधी बुझले नेक्स्ट देखो आवर इंडिपेंडेंस डे इज द बर्थडे ऑफ व्हिच ऑफ दिस ग्रेट मैन जदि हम देखिबा इंडिपेंडेंस डे केबे आसीबो 15 अगस्त रे आसीबो तो एथु काहार बर्थडे आसीबो 15th अगस्त कोन परिबो कोन परिबो यार करेक्ट आंसर हे जिवो कोन आई थिंक सी हा आई डोंट थिंक दैट आसीबो आंसर कोन ना श्री अरविंद घोष मन रखिबो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन हम देखिबा संविधान दिवस केबे पालन करा जाय कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन केबे आसीबो कहि परियो बिले कॉन्स्टिट्यूशन डे केबे आसीबो तो ऑब्वियसली लिखिबो केबे 26th ऑफ नवंबर आसीबो कॉन्स्टिट्यूशन डे नेक्स्ट देखो 18 नंबर देछि इज द इनकमेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया हम देखिबा वर्तमान नेशनल एडवाइजर की अछंती लिखिबा आपण पर्सन को नेम लिखिबे any idea who is the present national security advisor of India हाँ ओके ओके करेक्ट लिखिबो कोन ना ना अजित कुमार दोबले हला नेक्स्ट देखो who is the ex officio chairman of Rajya Sabha who is the ex officio chairman of Rajya Sabha कोन हे परियो जानचंती वर्तमान तांगर रिजाइनेशन मध्ये हेछि बा से रिजाइनेशन मध्ये देइचंती ओके देखो आंसर हेछि कोन ना वाइस प्रेसिडेंट हला वाइस प्रेसिडेंट मन रखिबो वर्तमान हाँ फॉर हेल्थ इश्यू बा ताके सिटिंग माने दर्शाइछंती कोन ना हेल्थ इश्यू जोगुर से रिटायर्ड बोली सॉरी हमरो रिजाइनेशन देइछंती बोली से मानिछंती बुझिले कबिले एटा आपण अछि कोन हां जण लेखिछंती कोन ना तुहिन कांत पांडे तो से वर्तमान सेबीर चेयरपर्सन हेजिबे ओके मन रखिबो सेबीर चेयरपर्सन हेजिबे लिखिबो एक्स ऑफिस चेयरमैन के हेजिबे ना वाइस प्रेसिडेंट देखो वाइस प्रेसिडेंट बदली रे जे भी रहइबो से हेजिबे एक्स चेयरमैन वर्तमान जे की डेप्यूटी थिले हरिवंशम हला वर्तमान जे हरिवंशम ताके वर्तमान वाइस माने वाइस प्रेसिडेंट पदवी नेबे बुझिला नै जेहेतु तांकर माने राज्यसभा कार्य तुलेबे बुझिला नै वाइस प्रेसिडेंट नुह वर्तमान से राज्यसभा
माने कार्य तुलेबे कि ना हरिवंश रखिबो नेम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जदि हम देखिबा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स केते हि जिवो राज्यसभा रे कोन हि परिबो मैक्सिमम सीट जदि आपण देखिबे एठे राज्यसभा कथा केते आसीबो 245 और सॉरी 245 और 250 मते दीटा आपण मेंशन करिवे 5 और 250 कमेंट बॉक्स रे आपण लिखिबे आपण बेटा होमवर्क रहइला 45 और 250 हला दीटा जिंस आपण देली मु नेक्स्ट देखो हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द चैरियटर ऑफ द चैरियट नंदी घोष नंदी घोषर आमे जब देखिबा सारथी के हिजिबे आर्ट एंड कल्चर पचारे माइथोलॉजी रे आपण ना नहीं अनुसार आपण प्रिपरेशन रहिबे एग्जाम आपण जे कोनोसी उत्तर भी एग्जाम रे पचारि पारे किंतु रिलेटेड भलो परफॉर्मेंस हिजिबे देखो देखिबा आंसर दारू कहिछबो ठीक उत्तर आय पिला ऑप्शंस हंदी हला ठीक अछि ओ देखिबा 22 नंबर देछि द आरटीओ कोड ओटी 35 रिलेट्स टू व्हिच सिटी कोन आसीबो द आरटीओ कोड हां हां हो हिस्ट्री हो चले कोन आसीबो ओटी 35 लेखिबो कोन दैट इज कल्चर हला हां ठीक अछि नेक्स्ट देखो ओडिशा शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट्स ओडिशा निजर सीमा केतेटा देश भितरे सॉरी केतेटा राज्य भितरे शेयर करछि जानि ओडिशा निजर बाउंड्री लाइन केतेटा राज्य सहित लागि कि अछि बोले स्टेट्स हाउ मेनी स्टेट्स तर लेखिबो केते ना 4 स्टेट्स हे जिवो करेक्ट नेक्स्ट देखो व्हिच सिटी इन ओडिशा नोन एज एकाम्र क्षेत्र तेन देखिबा एकाम्र क्षेत्र कोडा हे जिवो ओडिशा एकाम्र क्षेत्र देखो बिले एकाम्र क्षेत्र आसबो एडे कोन ना भुवनेश्वर भुवनेश्वर हे जिवो एकाम्र क्षेत्र मन रखिबो नेक्स्ट देखो जिबा कोन अछि व्हिच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट रेड प्लैनेट कोडा हे जिवो हां भुवनेश्वर ठीक अछि रेड प्लैनेट शीघ्र आंसर दियो एगुडा का आपण लेट करले होबनी हला रेड प्लैनेट कोन हे जिवो रेड प्लैनेट आसीबो कोन ना मार्स इज रेड प्लैनेट नेक्स्ट देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर सतीश धावन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड सतीश धावन स्पेस सेंटर कोड आसीबो कोड आसीबो दैट इज श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ओके ओके करेक्ट नेक्स्ट देखो व्हिच प्लेस इन ओडिशा इज फेमस फॉर मेकिंग पट्टचित्र ओडिशा रे को जगह पट्टचित्र पे फेमस आसीबो कोन ना रघुराजपुर पुरी नेक्स्ट देखो हां ठीक अछि नेक्स्ट देखो व्हिच टेंपल इज कॉल्ड ब्लैक पगोडा ब्लैक पगोडा में को मंदिर को कहिबा टेंपल इज कॉल्ड ब्लैक पगोडा ये आसीबो कोन ना कोणार्क सन टेंपल हां कोणार्क सन टेंपल नेक्स्ट देखो द सी बीच एट पुरी गॉट ग्लोबली
recognized eco level certification to beaches, name the certificate। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଇକୋ ଲେଭଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳେ ବିଚ୍ ଗୁଡାକୁ ହେଲା। ତ ପୁରୀ ବିଚ୍ କୁ ଆମେ କୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଏଠି। ମିଳେ କଣ ନା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ସାର୍ଟିଫିକେସନ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ଅଥର ଅଫ ଦ आवर स्टेट सॉन्ग वंदे उत्कल जननी। हाँ ठीक है ब्लू फ्लैग। देखो स्टेट सॉन्ग आसीबो कोन वंदे उत्कल जननी, यार राइटर किए हिजबे पढिजन एगुडाक लेखिबो एटे कोन ना लक्ष्मीकांत महापात्र, बुझला। नेक्स्ट देखो करेक्ट हाउ मेनी वुमेन जजेस आर नाउ इन द कोर्ट ऑफ इंडिया, करेक्ट अछि लक्ष्मीकांत महापात्र। देखो नेक्स्ट अछि हाउ मेनी वुमेन जजेस आर नाउ इन द सुप्रीम कोर्ट रे टोटल जज संख्या वर्तमान वन और टू दुटा ऑप्शन आपन रहिला वन एंड टू आपन रहइबो कमेंट करिवे ହେଲା रिसर्च करिवे। नेक्स्ट देखो ऑन व्हिच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे एडॉप्टेड हितला, कोर्स नुहे एडॉप्ट केबे हितला। देखो 9 नवंबर 26 1949 रे आसीबो कोन कॉन्स्टिट्यूशन आसीबो एडॉप्टेड। नेक्स्ट देखो ठीक अछि पोर्ट ब्लेयर हैज बीन रीनेम्ड, व्हाट इज द न्यू नेम। पचाछि एनफोर्स Port Blair has been renamed. What is the new name? ଆସିବ आंसर ଆସିବ କଣ लिखि पड़े श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। देखो पिले देखिबा किछि एब्रिविएशन ऊपर देखिबा और डायरेक्ट डिस्कशन करिबा कोन कोन रहिछि आजिर एब्रिविएशन ହେଲା। फास्ट अछि एनजेडीसी, एनजेडीसी कोन आसीबो लिखि पड़े कोन नेशनल डिफेंडर सेंटर, नेशनल जुविनाल जुविनाल डिफेंडर सेंटर। नेक्स्ट देखो एनआईसी, एनआईसी कोन आसीबो दैट इज नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक ओके इन्फॉर्मेटिक सेंटर। नेक्स्ट देखो केवाईसी, केवाईसी कोन आसीबो दैट इज नो योर कस्टमर, ठीक अछि नो योर कस्टमर, करेक्ट योर कस्टमर। ओसीएससी कोन हिजिबो ठीक अछि ओसीएससी कोन आसीबो करेक्ट ओडिशा कंप्यूटर, ओडिशा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन सेंटर। नेक्स्ट देखो एनएचएआई, एन रे आसीबो कोन ना नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बुझिले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो आ किछि बस देखिबा नालसा, नालसा आपन पछारे आसीबो नेशनल लीगल एस रे आसीबो सॉरी हां नेशनल लीगल सर्विस सॉरी सर्विसेज अथॉरिटी तार ओनली क्लास हो क्लास बढ़े आपण आउ कोन डिमांड अछि कहि दियो क्लास बढ़े। ओके ओके इसरो, इसरो कोन आसीबो इंडियन
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो नेक्स्ट देखो HTTP कौन आसीबो। नेक्स्ट देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखो OPSC कौन आसीबो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन। नेक्स्ट देखो एटीएम रो फुल फॉर्म कौन आसीबो दैट इज आपण पे रहइबो कमांड रहइबो एटीएम कौन आसीबो पिन करिवे